अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो इस नावल को शुरू करते हैं। इसका नाम है मोहब्बत ज़ाया नहीं और इसकी राइटर है हूर अनीसा। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। आगा जान, मुझे आपकी बात का बहुत पास है, मगर जो आप कह रहे हैं वो मेरे लिए ना काबिल कबूल है। ना आज, ना कभी, ना आइंदा। ये नामुमकिन है। आगा वली खान की बात सुनकर इसने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था और वो इनकी बात पे हैरान था और हैरान होने से ज़्यादा गुस्सा था। ऐसी बात वो सोच भी कैसे सकते हैं? वो होश में तो थे। ये तो वो जानता था कि इस हवेली की रीत के मुताबिक किसी औरत का ब्याह खानदान से बाहर नहीं होना था, फिर चाहे वो 14 साल बच्ची हो या 40 साल औरत। इसे रहना इसी घराने में था, अपनी ज़ात की नफ़ी करके इस ख़ानदान की जायदाद को महफूज रखना था। वहाज हैदर खान के लिए ये सब नाकाबिले कबूल था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। इसने अज़म किया था इसने अज़म किया था कि वो इस घटिया रवाज को ख़त्म करके ही दम लेगा, अपनी इतने साल की तलीम की यूं ज़ाया नहीं होने देगा। मगर वो तो आज पहले ही सीढ़ी पर मुंह के बल गिर पड़ा था। इसकी अपनी ज़ात से एक कमसन लड़की को कैद करने का सोचा जा रहा था। भी वो लड़की भी वो जो इसे खुद से बढ़कर अजीज थी। क्या वो खुद से 12 साल छोटी लड़की को अपने हकूक का पाबंद करके इसकी खुशियाँ इससे छीन सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात कुछ काबिल कबूल होती भी अगर वो लड़की हानिया हैदर ना होती तो। इसलिए वो आगा जान को साफ साफ इनकार करके चला आया था। वहाज हैदर खान की ज़िंदगी के पैमाने बहुत वसी थे, मगर इन सब से पहले अगर किसी की अहमियत थी तो हानिया हैदर खान की थी। वो इसके चचा की बेटी थी। इसे याद था वो एक सुनहरा दिन था जब स्कूल से आकर इसने हवेली में हलचल महसूस की और इस नन्ही गुलाब इस नन्ही सफ़ेद गुलाब सी परी को देखकर इसके अंदर तक एक सुकून की लहर दौड़ गई। इसे देखकर इससे खुशी महसूस होती थी, महसूस होता था, सुकून महसूस होता था। वो इसे अपनी रूह का हिस्सा मालूम होती थी। बचपन से अब तक वो इसके लाड उठाता आया था। वो वहाज भाई कहती ना थकती थी। इसकी फरमाइश पूरी करना इस पर फ़र्ज़ था, जैसे इसकी चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इसका मकसद था। मगर आज आज इसने इसकी आंखों से सारे ख्वाब, सारी खुशियां नोच डाली थीं। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। मगर आगा जान के खेल के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। चची माँ के आंसू उसने इसे बेबस कर दिया था। आगा जान ने इसके सामने दो ऑप्शन रखे थे, अब्दुल्ला खान और अहमद खान। इसे हानिया के लिए किसी एक का इंतखाब करना था। अब्दुल्ला खान इसके फुफो माँ के ससुराल का एक फ़र्द था। इस फ़र्ज से ज़्यादा बुजुर्ग कहना ठीक था। वो उम्र के आखिरी हिस्से में था। वो हानिया को देखे कुएं में धकेल नहीं सकता था। और अहमद खान, वो इसके छोटे चचा का बेटा था, 2 साला बेटा। उन्होंने बहुत सोच समझ के इसके सामने सवार रखा था। वो इससे हारने वाले नहीं थे और वो हारे नहीं थे। हानिया हैदर खान इसी रात हानिया वहाज हैदर बन गई थी। रात आधे से ज़्यादा बीत चुकी थी और वो सर हाथों में थामे बैठा था। वहाज भाई, एक बात तो बताएं। वो चेहरा मुट्ठी पर टकाए इससे मुखातिब थी। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम में थे। हाँ, पूछो, इसने इसे देखते हुए कहा। वो पूरी तरह इसकी जानी मतवज्जो था। मेडिकल में जाने के लिए मुझे एफएससी में कितने मार्क्स चाहिए? वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी। इसने जवाब दिया था, मगर अब इसका जवाब कोई मायने नहीं रखता था। वो छोटी सी लड़की इसके लिए सबसे अहम थी। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूरी होता है जिसे देखकर रूह तक शांत हो जाती है, ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है और हम इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पाते। वहाज के लिए वो कोई हानिया नहीं थी। वहाज के लिए वो कोई हानिया थी जिसकी खुशी इसे सबसे अजीज थी। वो इसके ख्वाब कुचलने का सोच भी नहीं सकता था, मगर अब वो इसकी वजह से इस हवेली में अब से ही इसे कैद हो गई थी। इस फूल सी लड़की को वो मुरझाने नहीं देगा। वहाज हैदर हानिया के लिए हमेशा से ही खुशी का बायस रहा था और आइंदा भी रहेगा। हवेली वालों को अपने कुछ असूल बदलने पड़ेंगे। वो हानिया हैदर को टूटने नहीं देगा, हरगिज़ नहीं। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही कोई चीज़ इसके जूते से टकराई थी। इसने कदम पीछे किए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, तमाम लाइट्स बंद थी। इसे मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। हानिया लाइट्स ऑफ नहीं करती थी। इसे अंधेरे से डर लगता था, मगर आज
खुद पर तुफ भेजते हुए इसने एहतियात से कमरे में आकर लाइट्स ऑन कर दी। एक हैरत का झटका लगा था इसे। कुछ पल हैरान सा वो वहीं खड़ा रह गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, हर चीज नीचे फर्श पर टूटी पड़ी थी, यहाँ तक कि दुल्हन के आज के जेवरात भी कलीन पर बिखरे इसका मुंह छुड़ा रहे थे। सबसे नजरें हटाकर इसने हानिया की तलाश में नजर दौड़ाई। वो एक तरफ नीचे कलीन पर बैठी थी और इसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। लहंगा भी अपने होने पर आंसू बहा रहा था। वो बार बार अपनी आंखें साफ करती थी। दूध से सफ़ेद चेहरे पर काला काजल अपनी लकीर खींच चुका था। इसे देखकर एक बार फिर इसे खुद से नफरत महसूस हुई। इसने कदम आगे बढ़ाए। हानि, वो इसके सामने बैठी थी और वो मुजरिम बना खड़ा था। पुकार पर हानिया ने सर उठाकर इसे देखा और वहाज हैदर ने खुद के फना होने की दुआ मांग ली। वो इससे निगाहें नहीं मिला पाया था। जिन नज़रों में अपने लिए एहतराम, मोहब्बत और एतबार देखने की आदत हो, इनमें इनमें हकारत, नफरत और बेएतबारी देखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। और वहाज हैदर इस फाल से गुजर रहा था। आप आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे सामने चले आए? गुस्सा और हकारत से वो इस पर चलाई थी। इसे बुरा नहीं लगा था, वो इस पर हक रखती थी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। वहाज ने सर हाथों में थामा। अजियत सी अजियत थी। आप एक धोखेबाज और फ्रॉड इंसान हैं, वादा खिलाफ और दोगले शख्स। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, और अब कितने अच्छे अदाकार हैं आप वहाज हैदर। दोस्त के रूप में मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले आप। मेरी खुशियां छीन ली आपने मुझसे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आप खुदारा जाएं यहाँ से। आप जैसे घटिया शख्स की सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। जाएं यहाँ से, चले जाएं। वो ना चाहते हुए भी कमरे से निकल गया था। इसकी आंख एक महसूस आवाज से खुली थी। कोई इसका कंधा हिला के इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह हवास में आकर बुलखलाकर उठ बैठी थी। इसकी छोटी माँ जी इसके करीब बैठी थी। वो गायब दिमागी से इन्हें देखने लगी। कल के वाकयात जहन में आते ही इसने फौरन रुख मोड़ लिया। अब और कितना नाराज रहोगी हानि? जो होना था हो गया। तुम भी तो इस घर की असूलों से वाकिफ हो। इसने अफसोस से अपनी माँ को देखा। वो हमेशा ही इस घर के असूलों और लोगों से तायब रहती थी। इसने इतनी मेहनत इस शादी के लिए तो नहीं की थी। कितना कहा था इसने माँ जी से, अब्बा मियाँ से, कि इससे पढ़ना है, वो इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके हक के लिए लड़े, मगर सब बेसुध। सब खामोश तमाशाई बने आगा जान की हाँ में हाँ मिलाते रहे थे। और वहाज भाई तो अब वो नहीं रहे थे। वो तो सबसे बड़े गुनहगार थे इसके। इन्हें तो सब पता था। वो तो इसके सबसे अच्छे दोस्त थे, मगर फिर भी उन्होंने इसकी पीठ में छुरा घोंपा था। इसने वादा लिया था इनसे कि वो इसे मेडिकल में भेजेंगे, हर हाल में इसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और अब उन्होंने ही इस पर हर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो किसी को माफ़ नहीं करेगी, और वहाज हैदर को तो कभी भी नहीं। आज तक तुम्हारी हर बात पूरी की है हमने, यहाँ तक कि तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त भी दी। सिर्फ वहाज की वजह से तुमने कॉलेज की सूरत भी देख ली। इसने हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया है। अब तुम्हारी बारी है, तुम इसकी बीवी बनकर अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करो। वो ही नसीहतें जो वो इसे कल से अब तक 100 बार कर चुकी थी। कोई शक नहीं था कि वहाज ने हर बार इसका साथ दिया था। इसने कहा इसे वहाज के स्कूल जाना है, और वहाज इसे अपने स्कूल ले गया। इसने कहा इसे वहाज जैसा ही अलग बड़ा रूम चाहिए, वहाज ने वो भी कर डाला। इसने कहा इसे साइंस पढ़नी है, सबकी मुखालफत के बावजूद इसने साइंस पढ़ ली। इसने कहा कि इसे वहाज के ही कॉलेज जाना है, और वो इसे इसी कॉलेज में दाखिल करवा कर आया। वहाज भाई इसके मेहरबान थे, मगर अब इसकी तबीयत न जाने बाकी सब कुछ अलग क्यों थी। इसे हवेली के सुलह से बैर था। इसके मिजाज में खुदसरी थी। इससे जो ठीक लगता था वो वही करती थी। नडर और नरम दिल, फितरत पाई थी इसने। मगर इस सब का मुजाहरा बस वहाज और बाकी लोगों के सामने होता था। बड़ी माँ वहाज की वालदा की वो जितनी भी लाडली सही, इनके सामने बात करना मुश्किल था। और आगा जान, वो तो किसी और दुनिया की मखलूक थे, जिनके कोई जज्बात ही नहीं थे। और इस बात का इजहार वो सबसे करती थी सिवाय आगा जान के। वो इस दुनिया के बादशाह थे, और हानिया इन्हें फ़िरौन बादशाह कहती थी। आपका वो खड़ूस भतीजा किधर है? इसने वहाज के मुतालिक पूछा। ये किस अंदाज में मुखातिब हो तुम? अब वो तुम्हारा शोहर है, इसकी इज्जत करना सीखो। शोहर इस तरह के अलकबास बर्दाश्त नहीं करते। बीवी की लंबी जबान खींचकर हाथ में पकड़ाते हैं। दो थप्पड़ पड़ेंगे तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। वो हक्का बक्का इन्हें देख रही थी। तो अब वो इस पर हाथ भी उठाएगा? नहीं, वो वहाज भाई, लेकिन वो अब भाई नहीं था। हाथ उठा सकता था। अब इससे इससे कोई उम्मीद नहीं थी।
وہ صبح ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا، رات بھی وہ باہر ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرا دل بہت پریشان ہے، پتہ نہیں اب کب واپس آئے، بس وہ تمہیں بھی اپنے پاس شہر لے جائے تو اچھا ہے، میں ناشتہ بنواتی ہوں، اٹھ جاؤ آپ۔ اللہ کرے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ وہ کمبل ہٹا کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ حاج حویلی میں تھا۔ وہ اسے ساتھ لینے آیا تھا۔ لاہور شہر میں بزنس وہی دیکھتا تھا اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں اور آپ مجھے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ الفاظ دو ٹوک تھے۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں ہانی۔ جو ہوا وہ ایک طرف۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہے کہ بات تو مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ احساس؟ آپ تو احساس کی بات ہی نہ کرے تو اچھا ہے۔ جس طرح آپ نے میرے ہر احساس کو ختم کیا ہے، آپ کے لیے نفرت کا لفظ بھی چھوٹا پڑتا ہے۔ صفاقی کی انتہا تھی۔ وہاج نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں مانتا ہوں میں تمہارا مجرم ہوں، میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا، لیکن بعض اوقات انسان اپنوں کے ہاتھوں ہی مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبوری کی بات مجھ سے مت کیجیے۔ آپ تو وہ ہیں جن کے اشارے پر آغا جان اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ ان کے پہلے بیٹے کی پہلے وارث ہیں آپ۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس کھیل میں آپ شامل نہیں۔ وہ سوچ پر ششدر تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے جانتی تھی اور اس سے دعویٰ تھا کہ وہ اس سے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ اس کا جاننا کس قدر ناکارہ ثابت ہوا تھا۔ جو ہو چکا اس پر میں کیا وضاحت دوں۔ تب حالات بس سے باہر تھے، مگر اب حالات ہاتھ میں ہیں۔ تو مجھ پر اعتبار رکھو، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بار میرے ساتھ چلو، پھر سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ اسے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ ابھی وہ بالکل یقین نہیں کرے گی۔ آخر بچپن کا ساتھ اتنی مزاج آشنائی تو عطا کر ہی سکتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ ہانیہ کو خود پر اعتماد دلا رہا تھا، اور اس وقت وہاج حیدر کو پتہ چلا تھا کہ زندگی کس قدر عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ اس کا داؤ بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے، کبھی آسمان سے تو کبھی کسی کی نظر سے، اور زندگی کا پراذیت ترین کام خود کو اپنے بہت پیارے کی نظر میں گرا ہوا دیکھنا ہے۔ وہ بھی اس اذیت سے گزر رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ میرا اور آپ کا اب بس ایک ہی رشتہ ہے، نفرت کا رشتہ۔ ہانیہ کا جواب صاف تھا۔ اب اسے کچھ بھی سمجھانا بے سود تھا۔ وہ اس کے رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا آیا تھا، اور اب وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آغا جان کے سامنے انکار کرنا ناممکن تھا۔ منہ پھلائے وہ باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ گاڑی کب گھر کے سامنے رکی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو تب آیا جب اسے مخاطب کیا گیا، اترو نیچے۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ گھر بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاج کی قیادت میں وہ اندر کی طرف بڑھی۔ ہر چیز چمکتی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ گھر یقیناً نیا لیا گیا تھا، ورنہ شہر کے گھر میں وہ ایک بار آ چکی تھی، مگر یہ گھر اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہاج رک گیا تھا۔ وہ جو ہر چیز کو پرکھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر چونکی۔ یہ ہمارا روم ہے۔ وہ ہاتھ سے گھڑی اتار رہا تھا۔ ہمارا؟ کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ ایک روم میں نہیں رہوں گی۔ اس نے دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ اس کی بات پر وہاج نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بول رہی تھی؟ ہاں، کیونکہ وہ اسے یہ بول رہی تھی، اور وہ بس اسے ایسے ہی بول سکتی تھی۔ یہ مان، یہ حق اس نے خود ہی اسے دیا تھا۔ وہ سب سے عزیز اور سب سے کمسن دوست تھی۔ کیوں؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہم اچھے دوست ہیں آنی، اس نے نظریں اس پر جماتے ہوئے کہا، گہری بری آنکھیں۔ ہم دوست تھے، اب نہیں ہیں۔ وہاج نے مسکرا کر بازو باندھے۔ وہ بچوں کی طرح روٹھے لہجے میں کہہ رہی تھی، کیوٹ۔ اچھا، لیکن اب ہم دوستی سے زیادہ مضبوط اور ایک شرعی رشتہ بن چکا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ اور اسے یہ بات سمجھا دینا چاہتا تھا، وہ جتنی جلدی یہ سب قبول کرے گی اتنا ہی اچھا رہے گا۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے خاص انداز میں طنز کیا۔ وہاج کے لیے کہکہا روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ سچ میں اس سے بہت چھوٹی تھی۔ کہنے کو وہ 18 سالہ دوشیزہ تھی، مگر معصومیت میں 8 سالہ بچی جیسی تھی۔ اس سب کے بعد بھی وہ اپنے محسوس انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ اگر کسی بھول میں ہیں تو آنکھیں کھولیں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی کا سب بڑا خواب مٹی ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ رہنا کیا، آپ کو سامنے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ کی وجہ سے میری سب غصے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کس قدر برے لگتے ہیں۔ وہاج نے لب کھولے تھے، مگر اس نے بات جاری رکھی۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر اگر اب آپ نے مجھے مزید اذیت دی تو میں کچھ بھی کرنے سے باز نہیں آؤں گی۔ کچھ بھی مطلب کچھ بھی؟ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ وہاج نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہاج نے تو کہہ دیا تھا،
वहाज ने तो कह दिया, मगर वो इसे तंग नहीं करना चाहता था, बस माहौल को मामूल पर लाने की एक कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश बहुत संगीन साबित हुई थी। इसकी ज़रा सी बात को इसने क्या समझा और क्या कुछ कहा, वो एक तरफ, मगर वो इसके मिजाज से खाइफ था। इसे डर था कि हानिया इन हालात में किसी अपने को खो ना दे, कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। वो एक जज्बाती और मासूम लड़की थी। इस बात के पेश नज़र बेडरूम के साथ मुहल्लिक स्टडी रूम में रहना इसके लिए मुश्किल नहीं था। सुबह ऑफिस और शाम में घर वो इससे बात करने की ज़रा सी कोशिश करता, मगर वो तो गोया अहद किए बैठी थी। हानिया ने कभी इसकी बात का जवाब नहीं दिया था, सिर्फ काम की बात में वो कुछ ज़रा बोल देती। वह आज इसके रवैये से परेशान भी था। वो जानता था कि इसने क्या खोया है। उफ अल्लाह, डॉक्टर्स की लाइफ कितनी ज़बरदस्त होती है ना, और वाइट कोट कितना अच्छा लगता है वो। और सबसे बढ़कर एक बामकसद ज़िंदगी, दूसरों के काम आने से भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या? बचपन से अब तक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था इसने, और अब हानि को ये बात जीना चाहिए थी कि इस घर की लड़कियां हानि को ये बात जानना चाहिए थी कि इस घर की लड़कियां सिर्फ गांव के स्कूल तक ही पढ़ती थी। ये बदलाव भी बहुत मुश्किल से ही आया था। वो पहली लड़की थी जो कॉलेज तक गई थी, मगर वहां जाकर जैसे ही इसकी ये ख्वाहिश और पुख्ता हो गई थी, वहां हैदर इसका वाहिद दोस्त था जो इसकी हौसला अफजाई करता था। पढ़ाई के लिए जब वो मुल्क से बाहर गया तो वो फ़ोन पर इसका दिमाग खाती, और तब भी वो हर साल सिर्फ इसी के लिए अपने घर आता क्योंकि हानि ऐसा चाहती थी, और अब वो इससे बात करने की रवादार नहीं थी। बल्कि वो तो किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी और ना ही करती थी। वो उदास थी, बहुत उदास। बीबी आपका फ़ोन है, रिफत बुआ ने आकर इसे इतला दी थी। सुस्ती से कदम उठाते इसने रिसीवर उठाया। हेलो मुबारक को हानि। दूसरी तरफ वहाश था। इसे बचाने में देर नहीं लगी। किस लिए? इसने जमाई रोकते हुए पूछा। मैडम ने बोर्ड में पोजीशन ले ली है और पूछ रही है किस लिए। इसकी बात पर वो सोए से जागी थी गोया। वो क्या सुन रही थी इसकी खामोशी पर, वो खुद ही बताने लगा था। एफएससी में ज़िला भर में 3rd पोजीशन ली है तुमने, बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। इसकी आंखें बेख्तियार भीग गई, मगर अगले ही लम्हे इसका दिल उदास हो गया। रेडी रहो, अभी तुम्हारी कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे। वो फ़ोन रख चुका था। हानिया गुमसुम सी आकर सोफे पर बैठ गई थी। कितनी मेहनत की थी, कितनी दुआएं की थी, और अब इसने बेबसी से चारदीवारी पर निगाह दौड़ाई। आंखों से आंसू जारी हो गए थे। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? मैंने बताया भी था कि हम बाहर जा रहे हैं। वहां जाते ही इससे पूछने लगा था। वो इसका चेहरा नहीं देख सका था। हानिया, इसने इसके करीब जाके इसे पुकारा। इसके लिए लाए गिफ्ट्स बुके वो एक तरफ रख चुका था। मुझे कहीं नहीं जाना। इसका लहजा भीगा था। वहाज के दिल को कुछ हुआ। हानि देखो, मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं करना कुछ भी सेलिब्रेट। ये नंबर, ये पोजीशन, भाड़ में गया सब। मैंने मेहनत आपसे शादी करने के लिए नहीं की थी। जानते थे आप कि मुझे पढ़ना था, सब जानते थे आप, फिर भी आपने आगा जान की बात मान ली। आपकी वजह से हुआ है सब। मुझे नफरत है आपसे। आप इंतहाई घटिया और धोखेबाज शख्स हैं। वह आज साकसा इसे ऊपर अपने कमरे की तरफ जाता देखता रहा था। दिन यूं ही गुजरे थे। वहाज ने अब इससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही हानिया ने ऐसा कुछ कहा था। वो बस अपने ही गिर्द घूमती चली जाती थी। इसका दिल, इसके ख्वाब, इसकी ख्वाहिशें, और बस घर में इसका सामना ना होने के बराबर था। वहाज का सुबह का गया रात देर से आने लगा था। वो भी इसकी तरफ से बेफिक्र थी। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। पूरा दिन वो पागलों की तरह घर में अकेली घूमती रहती। बाहर आने जाने की वो शौकीन नहीं थी। किताबें पढ़ना भी इसने छोड़ रखा था। सारा दिन अब्बा, मियाँ, माँ जी और वहाज को कोसते ही गुजर जाता। इस वक्त भी वो टीवी देख रही थी जब अकरम बाबा ने आकर इससे एक फ़ाइल थमाई। वहाज बाबा ने भेजी है ये फ़ोन बेटा। उन्होंने फ़ोन से थमाया। ये मेडिकल कॉलेज का फॉर्म है, फुल करके अकरम बाबा को ही दे देना। ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बाबा से ही कहना। अब फ़ोन दो इन्हें। स्पाट और दो टोकनदाज। एक पल के लिए वो शल सी रह गई। वो इससे खुशक लहजे की आदी नहीं थी। कम से कम वो हाज हैदर की तरफ से सब बदल गया था। एकदम से सब बदल गया था। इसका बहुत अपना शख्स इससे मीलों के फासले पर था। आखिर क्यों? काश आप ऐसा ना करते। वहाज हैदर खान फॉर्म जमा करवा दिया था, और अब एक माह बाद इसका मेडिकल कॉलेज का टेस्ट था। वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। घर में बात करना इसने कब का बंद कर रखा था। वहाँ से किसी की कॉल आती भी तो वो सुनने से इनकार कर देती। ज़िंदगी में ज़िंदगी में हर किसी पर एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब इंसान खुद को तन्हा और बेबस महसूस करता है। हर दरवाज़ा बंद और हर कड़ी
سخت سے سخت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا رویہ ہم پر ہماری ہی حقیقتیں واضح کر دیتا ہے، اور ہانیہ خان کی حقیقت بہت کڑوی ثابت ہو رہی تھی، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ٹیسٹ ہو گیا تھا اور وہ بہت پرسکون تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کا ایڈمیشن اس کے پسندیدہ کالج میں ہی ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس کا نام کنگ ایڈورڈز میں آیا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ بوا، آپ کے وحاج بابا کہاں ہیں؟ کچن میں بوا کام میں مصروف تھی۔ اس نے پھولے سانس درست کرتے ان سے پوچھا۔ وحاج بابا تو ہفتہ 10 دن سے ملک سے باہر گئے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ اتنے دن سے گھر میں کیا اس ملک میں نہیں تھا، اور وہ اس خبر تک نہیں تھی؟ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اپنا سکتا تھا؟ کیا اسے بالکل ہی بھول گیا تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ آج میرٹ لسٹ آؤٹ ہوگی، پھر بھی ایک کال تک نہیں کی۔ اس کی اتنی بڑی خوشی میں وہ اجنبی بن گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی اسے بہت پھیکی سی لگی تھی۔ اس کا کالج شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے اس نے وحاج کو صبح کھانے کی میز پر دیکھا تھا۔ اس نے سفید شلوار سوٹ زیبتن کر رکھا تھا۔ قمیص کے بازو فولڈ تھے۔ ہلکی ہلکی داڑھی میں چہرے کا رنگ اجلا اجلا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹتی۔ اور ہانیہ حیدر، وہ تو محض 17-18 سالہ دوشیزہ تھی، اور اس کی وجاہت سے نظریں چرا سکتی تھی، نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی تب جب وہ اس کا شوہر تھا۔ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی۔ اس کا قصور چھوٹا نہیں تھا۔ وہ اس کا مجرم تھا، لیکن بات کرنا ضروری تھا۔ کل سے میرا کالج ہے۔ اس نے چو نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح ٹوسٹ پر مکھن لگانے میں مصروف تھا۔ آئی نو۔ بس اتنی سی بات؟ کل پہلا دن ہے کالج میں ہانی۔ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن۔ ٹیچرز تم سب سے تعریف لیں گے۔ کوئی فضول بات بڑھا چڑھا کر اپنے کارنامے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ٹیچر کی ہر بات پورے دھیان سے سننا۔ بس اتنا بتاؤ جتنا پوچھا جائے، اور ہر ایک لڑکے سے مسکرا کر اچھے سے بات کرنا، مگر ہر کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے اپنا ایف ایس سی کا پہلا دن شدت سے یاد آیا تھا۔ اسے پرانا وحاج حیدر شدت سے یاد آیا تھا۔ ایک ایسا جسے آپ کے سوا کچھ دکھتا نہ ہو، جو آپ کے ہر دن ہر پل کو آپ کے لیے خاص الخاص بنا دے، جس کی خوشی آپ کی ہنسی سے مشروط ہو۔ اس کا ایک دم اجنبی ہو جانا روح تک چھلنی کر دیتا۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ، وہ اب کیا کہے گا؟ چلوں گا نہیں، واپس پک بھی کروں گا۔ پلیز کچھ بول دو۔ نہیں، میں بیزی ہوں۔ وہ صاف انکار کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ ہانی کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، شاید دل۔ کالج شروع ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ بے سکونی سی بے سکونی تھی۔ دل عجیب سا اداس تھا، وجہ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بنی بیٹھی تھی۔ آج تک اس نے کبھی وحاج کو ناراض نہیں کیا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا سب سے پسندیدہ پودا برباد کر دیا۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کی کالج کی مکمل تیار اسائنمنٹ غلطی سے چائے سے بھر دی۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا فیورٹ 3 پیس ٹرائی کرنے کے چکر میں پورا خراب کر دیا۔ وحاج حیدر خان کو ہانیہ حیدر خان سے ناراض ہونا آتا ہی نہیں تھا، مگر اب وہ اس سے ٹھیک سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایسا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی کے لیے اس سے ناراض ہونا بھی سیکھ گیا تھا۔ ہانی کا سارا قصور اس کا دکھائی دیتا تھا۔ اس عرصے میں وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں گئی، اور نہ ہی وحاج نے اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بری طرح اپنے آپ میں مگن تھی۔ حویلی میں نہ جانے سب کیسے ہوں گے، ماں جی، ابا میاں اور باقی سب۔ کبھی ان کا خیال آ بھی جاتا تو وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ ایک خوف تھا کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی اور ان سے راضی ہو گئی تو وہ اسے حویلی میں قید کر دیں گے، اس کی پڑھائی اور یہی بات۔ اور اسی بات پر آ کر وہ غصے سے سر جھٹک دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی خوشی عزیز نہیں تو وہ بھی کسی کا خیال کیوں کرے آخر؟ سب کو اپنی آن بان اور جائیداد کی پڑی ہے، تو اسے بھی بس اپنی ہی پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ بدگمانی کے بہت گہرے کنویں میں گری تھی۔ میں تو آپ پر حیران ہوں ہانیہ، یقین نہیں آتا کہ یہ آپ ہو۔ ہماری ہانی اس قدر شفاق اور سخت دل کیسے بن گئی؟ اتنے دن اپنی ماں سے ناراض کیسے رہ سکتی ہو آپ؟ وہ وہاں آپ کی یاد میں آنسو بہانے میں لگی ہیں، اور آپ کو سوائے اپنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں جی اس کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کی ماں کی حالت سے مجبور ہو کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ وہ اپنے بیٹے پر پورا اعتماد کرتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ہانیہ کے غصے اور جذباتی پن کے سامنے وہ اپنی نرم مزاجی اور اصلاحی جوئی سے اسے جلد ہی سنبھال لے گا۔ وہ آج ہی آئی تھی اور کالج کے بعد سے ہانیہ ان کے کمرے میں تھی۔ وہ سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ ماں جی اس کی تائی تھی، مگر سب انہیں ماں جی ہی کہتے تھے۔ پوری حویلی میں ان کا رعب تھا۔ آقا جان کے بعد اگر حویلی میں کوئی
کچھ حیثیت رکھتا تھا تو وہ ماں جی تھی، ان کی زوجہ۔ ہانی ایسے سے قریب سے ہی، مگر ان کا ڈر رعب اس پر بھی تھا۔ وہ ان کی بات دھیان سے سن رہی تھی اور ایک کان سے سب سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ماں جی۔ آنے والے ان کے دل کا سکون اور ان کا وحاش تھا۔ ان کے سامنے جھک کر اس نے پیار لیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا ان پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ اس سے ناراض تھیں۔ اللہ کا کرم ہے، نہیں سفر میں تو نہیں، مگر منزل پر پہنچ کر تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ ان کی بات گہری تھی، شاید وہ کسی اور بارے میں بات کر رہی تھی۔ ہانی نے خاموش نظروں سے وحاج کو دیکھا۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا اور اب چہرہ جھکائے مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ کھڑوس کہیں کے، ویسے تو مسکراتے دانت دکھتے ہیں اور ان کے، اور اب فضول میں ہی۔ خود پر نگاہیں محسوس کر کے وحاج نے سر اٹھا کر ٹھیک اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ ہانیہ، آپ بوا سے کہیے کہ کھانا لگا دے۔ ماں جی کا حکم سنتے ہی وہ بھاگ گئی تھی۔ بوا بوا، وہ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی نیچے آنا پڑا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ اس کی چیزوں سے خالی تھا، اس کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ جی بی بی، میرا سامان کہاں ہے؟ میرا کمرہ خالی کیسے ہو گیا؟ آپ کا سامان وہی ہے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ جواب بوا نے نہیں دیا تھا، آواز کہیں اور سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ماں جی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ سمجھی سے نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے وہ مزید کچھ بولتی، ماں جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ وحاش کی بیوی ہو ہانی، اور آپ کو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آغا جی نے آپ کی شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آپ دونوں اس طرح رہو۔ میں نے آپ کا سارا سامان وحاج کے کمرے میں سیٹ کروا دیا ہے، اب آپ وہیں رہیں گی۔ وہ ہکا بکا بات سن رہی تھی۔ یہ بھی ہونا تھا؟ اف خدایا! پریشانی نے اچانک اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، جو کہ ماں جی اپنی نگاہوں سے جان چکی تھی۔ لیکن میں وہاں پڑھ نہیں پاؤں گی بڑی ماں، اور پھر میری وجہ سے انہیں بھی مشکل ہوگی۔ ایک ادنا سی کوشش۔ ابھی تو بس میں نے وہاں شفٹ کیا ہے بیٹا، ورنہ خود سوچو، اگر آپ کے آغا جان کو آپ کی ان پڑھائیوں کا پتہ چلا تو کیسے پڑھیں گی آپ؟ بہت پیار سے خون خشک کیا گیا تھا۔ ہانیہ کو ان کی بات کچھ سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ تھکن سے چور تھا۔ پورا دن آفس میں بہت مصروف گزرا تھا۔ اس نے کافی کام نپٹائے تھے، اب ماں جی کے لیے وہ زیادہ وقت گھر پر گزار سکے۔ آگے چند دن کا شیڈول ترتیب دیتے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا اسے۔ کمرے میں بہت روشنی تھی اور ایک طرف ہانیہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس سے نظر ملی تو وہ پھر سے ٹی وی میں گم ہو گئی۔ وحاج نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کپڑے بدل کر جب وہ آیا تو وہ تب بھی ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھی تھی، سفید شلوار قمیض کے بازو فولڈ کرتے ہوئے۔ وہ اسے بھی ایک نظر دیکھ لیتا۔ ہانیہ کارواں رواں چکنا تھا، کچھ ڈر اور کچھ بے حسی۔ اس کا سارا دھیان وحاج پر تھا۔ اگر آپ برا نہیں منائیں تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے بیڈ کی ایک طرف کھڑا دراز میں اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ لہجہ ہموار تھا، مگر ہانیہ کو تیر کی طرح لگی تھی یہ بات۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا، بڑی ماں نے زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا، دو ٹوک جواب تھا۔ ایسی زبان وہ ماں جی کے سامنے نہیں چلا سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ کا سامان کہاں ہے؟ اب وہ فراغت سے اسے مخاطب تھا۔ سامان؟ سب کچھ ماں جی نے ہی سیٹ کروایا ہے۔ اس نے پھر سے ماں جی کا سہارا لیا۔ لیکن شاید ماں جی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے سامان میں ایک عدد بستر بھی شامل ہے۔ آفٹر آل آپ میرے ساتھ ایک بیڈ پر تو نہیں سو سکتی؟ اس کی بات پر وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کہی بات اسے لوٹا رہا تھا، مگر وہ ہانیہ تھی۔ وہ آج اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر کچھ کہنے کی بجائے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی، پھر آرام سے بیٹھ کے درمیان سلیقے سے بیٹھ گئی۔ وہ آج اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، لیکن اسے بعد میں آئی تھی۔ یہ میرا بیڈ ہے، آپ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لیں۔ اب حیران ہونے کی باری وحاج کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ پرسوچ انداز اس کا دیکھنا ہانیہ کو مشکل میں ڈال رہا تھا، مگر پھر اسے حیرت نے آن گھیرا۔ وحاج بہت سکون سے بیڈ کی دائیں طرف تھوڑی سی جگہ پر لیٹ چکا تھا اور اس نے روشنی کی وجہ سے دایاں بازو بھی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ ہانیہ نے فوراً فاصلہ بڑھایا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ اس کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ میرا بیڈ تھا، یہاں سے اٹھیں مسٹر وحاج۔ اس کا کہنا بے اثر ثابت ہوا تھا۔ آپ سن رہے ہیں؟
इन्हें यहाँ उठे यहाँ से, वो इसके सर पर खड़ी चला रही थी। मेरा दिमाग मत खाओ हानिया। वहाज एकदम उठ बैठा था। वो चुप सी रह गई। मुझे नींद आई और मैं एक पुरसकून नींद लेना चाहता हूँ। तुम्हारे सोने या ना सोने से मुझे कोई सरोकार नहीं है। ये मेरा रूम है और यहाँ आप मेरी दस्तरस में हैं। अब कोई आवाज़ मत आए, सख्त लहजे में कहता वो दोबारा लेट चुका था। हानि की समात में अब तक इसके अल्फाज गूंज रहे थे। वो वो शख्स नहीं था जिसे वो अब तक जानती थी। ये तो कोई और था जो इस पर चला रहा था। आंसू पूछती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। माँ जी क्या माँ जी क्या आई थी। हानिया की औस्तान ख़ता होने लगे थे। उन्होंने इसे हवेली फ़ोन पर बात करने को कहा था और वो बहुत बार कहा था, मगर वो नहीं चाहती थी कि एक बार बात कर ली तो सब नॉर्मल हो जाना था, और ये वो नहीं चाहती थी। हवेली वालों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। माँ जी इसे सिर्फ समझाती थी। अब तक ज़्यादा सख्ती उन्होंने नहीं की थी। वो चाहती थी कि हानिया खुद सब समझ कर सबकी मोहब्बत में सबसे बात करे, ना कि किसी की ज़बरदस्ती कहने पर। हाँ, ये था कि जब वो कॉलेज से वापस आती तो माँ जी इससे वहाज के कपड़ों और दूसरी चीज़ों को खबर रखने को कहती और बाद में इससे से पूछती। वो इससे बहुत गैर महसूस तरीके से इसकी चीज़ों और इसके सामान को अपना समझने की आदत डाल रही थी। इनके मुताबिक वो समझती थी कि हानि की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मगर इसके साथ इसे अपने शोहर का ध्यान रखना चाहिए कि ये इसका फ़र्ज़ है। वो सारा काम लाजमा से ही करवा देती थी, मगर वहाज की चीज़ों की खबर इसे ही रखना थी। हानि इनकी रोज़ रोज़ की ऐसी बातों से बहुत चिढ़ती थी, मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। वो माँ जी के सामने ऊंचा नहीं बोल सकती थी। वो वहाज नहीं थी जो इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती। इसे इस बात का अंदाज़ा था। वो जानती थी कि वो चाहती हैं कि वहाज एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे, वो दोनों खुश रहें, मगर इस सब में वो कोई किरदार अदा करने की रवादार नहीं थी। और फिर इस रात वाले वाक़े के बाद तो वो इससे और भी नाराज़ थी। वो इससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी हो, बिल्कुल अनजान। अल्फाज तो थे, मगर दिल लहजे ने छलनी कर दिया था। खैर, इससे क्या, इससे अपना ख्वाब पूरा करना था, और फिर वो हाज हद जैसे दोगले शख्स से वो क्यों बना कर रखे। वो माँ जी के जाने की दुआएं करने लगी थी, मगर ये दुआएं इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली थीं। इस रात के बाद इसने हानि से कोई बात नहीं नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी इख्तियार कर लेते थे। नाश्ते की मेज़ पर भी इससे सामना नहीं हो पाया था। वो नाश्ता ही देर से करती थी, कभी घर पर तो कभी कॉलेज। इसने इसकी खुशी पर दिल हार दिया था, ना चाहते हुए भी खुद को इससे बेगाना कर लिया था। इसकी वजह से हानिया सोफे पर ही सोती थी। अभी वो कमरे में अकेला था। फ्रेश होकर नाश्ता इसने माँ जी के साथ ही किया था और अब ऑफिस की तैयारी थी, मगर हैरत से वो वहीं मुजस्मा बना खड़ा रह गया था जब इसकी गुनाहगार आंखों ने हानिया को अपनी अलमारी में मसरूफ़ देखा। इसने इसका एक सूट निकाला था और अब टाई मैच करने में मगन थी। वो इस कदर बुरी तरह गुम थी कि इसे वहाज के करीब आने की कुछ खबर नहीं हो पाई थी। ये अच्छी है। हानि ने एक डार्क ब्लू टाई पर हाथ रखा था। इससे पहले कि वो इससे दूसरी टाई देखती, वहाज ने इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। इसके यूं बोलने पर वो इसकी जानी मतवज्जो हुई थी। वो इसके पीछे खड़ा था, ज़रा से फासले पर। इस तरह की इसके कलोन की महक इसे महसूस हो रही थी। कुछ पल को साकत सी खड़ी रह गई, फिर यकदम जाने की गर्ज पलटी, मगर फिर रुकना पड़ा था। वो रास्ता रोके बिल्कुल करीब खड़ा था। इसने हाथ में पकड़ा हैंगर अपने और वहाज के दरमियान तिरछा करके पकड़ लिया था। इसकी ये हरकत इससे पोशीदा नहीं रही थी। एक धीमी मुस्कुराहट इसके लबों का हाथा किया था। रास्ता छोड़े। लहजे को मजबूत रखने की कोशिश की गई थी। पूछ सकता हूँ आज ये इनकलाब कैसे आ गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है, शोहर के ये काम इस तरह तो इसकी मोहब्बत में डूबी बीवी किया करती है, जबकि आप। इसने दानास्ता जुमला अधूरा छोड़ा था। आपकी मोहब्बत में डूबने से अच्छा है कि मैं किसी दरिया में डूबकर जान दे दूँ, और ये काम बड़ी अम्मा जी के कहने पर हो रहे हैं। अब रास्ता छोड़े। जो आप बिल्कुल दो टोक था। वो इसे किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहती थी, और अगर ना छोड़ूं तो। इसने सुकून से कहा। वो इसे जिज करने के दर पे था। हानिया ने खफा सी नजरें उठाकर इसे देखा। वो नजरें उठाने पर पछताई थी। वो बहुत मोहब्बत से पूरी तरह मतवज्जो था, और मोहब्बत मोहब्बत तो जादू कर देती है, बांध देती है। वो बंधना नहीं चाहती थी। हटे यहाँ से। इसने धक्का दिया था इसे। वहाज दो कदम पीछे लड़खड़ाया था। हानिया फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। आप बहुत फजूल इंसान हैं। जाते जाते वो इसे कोसना नहीं भूली थी। वहाज मसनूई सर खुजता मुस्कुरा दिया। खाना खाएंगे आप। अंदाज रुखा था। वहाज ने सर उठाकर से देखा। वो खफा खफा सी कलाई पर पहना ब्रेसलेट घुमा रही थी। हल्के आसमानी सूट में इसका गुलाबी रंग खिल रहा था। बाल भी खोल रखे थे जो सलीके से चेहरे के गिर्द गिरे थे। सारी दिन की थकन उतर गई थी। सुबह का किस्सा याद आया तो बेख्तियार एक मुस्कुराहट होंठों पर दौड़ गई। ये भी माँ जी ने ही कहा होगा। वो बाजू सीने पर बांधे इसकी तरफ मतवज्जो था। जी बिल्कुल। फीका सा लहजा था।
وہی تو وہی تو میں نے سوچا کہ ہانیہ اتنی ویل مینرڈ کیسے ہو سکتی ہے، وہ دکھی سی صورت بنا کر کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے دیکھا۔ جی بالکل، گڈ مینرز کے سب ریکارڈ تو آپ پر ختم ہے نا؟ اس کی بات سے زیادہ دلچسپ اس کا انداز تھا۔ وہ آج کھل کر مسکرا دیا۔ یہ زبان باقی سب کے سامنے کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر بتاؤ تو میں واپس لانے میں کچھ ہیلپ کروا دوں۔ اسے غصہ دلانے میں نہ جانے کیوں اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بہت دلچسپی سے بدلتے تھے۔ اب بھی اس کی خفگی سے اسے گھورا۔ آپ بس میری اتنی ہیلپ کر دیں کہ میری جان چھوڑ دیں، آزادی دے دیں مجھے اس قید سے۔ بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ الفاظ تھے اور بہت پرعذیت تھے۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ گئی تھی؟ بار بار ایک ہی بات کیوں کرتی تھی وہ؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ وہ کیوں سب سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ یہ کام تو اب ناممکن ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا تھا اور اس کے محبت برے خسار میں قید تھی۔ اور وہ اب اس کے محبت برے خسار میں قید تھی۔ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے وہ بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ جس طرح شادی کے لیے خاندان کا قانون ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر وائف، ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوا کرتی۔ اور اس کے چہرے کے گرد سے بال ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اور اب تو اگر آغا جان بھی آپ کی آزادی کا کہیں گے نا تو میں تب بھی آپ کو آزاد نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ میٹھے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ سرگوشی نہیں تھی، سور تھا جس نے ہانیہ کی جان نکالی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی دھڑکن اسے اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ شام میں ماجی نے وہاج کو ہانیہ کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ موسم گرما کی آمد تھی۔ وہ منہ پھیلائے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جب وہاج کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ کہیں نہیں، اس نے اداسی سے جواب دیا تھا۔ دل بوجھل تھا۔ وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ لائٹ پرپل شلوار قمیص پر بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہاج نے بروقت نظریں ہٹا لی۔ تو پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ ماں نے کہا تھا اس لیے۔ پھر سے اداس سے لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ ہانیہ، وہاج کی بوجھل آواز پر اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ لائٹ براؤن شلوار قمیص، گہری نظروں سے اسے دیکھتا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اب وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس ماحول سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف روک دی گئی تھی۔ اس نے ذرا حیران سا اسے دیکھا اور پھر تو کوئی حال ہی نہ رہا جب وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رخ موڑے اس کے دونوں نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ کیا پرابلم ہے ہانی؟ جو ہوا سو ہوا، اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ تم اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے بہت نرم لہجے میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا رشتہ بدلا ضرور ہے، ختم نہیں ہوا۔ ہم اب بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ وہ پل بھر کر رکا۔ ہانیہ کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ سب سے اچھی دوست، ایسے دوست جو میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ گمبھیر خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت بات کہی گئی تھی۔ ہانیہ کو یقین تھا، پورا یقین، وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر ہانیہ نے ایک دم سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ ہم دوست نہیں ہیں اور اب نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں۔ رشتہ بدلا ہے اور بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہاج بنا کسی تاثر کا چہرہ لیے سے دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے، اور وہ بھی تب جب اس کا وقت بھی نہیں تھا۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ آپ ایک بزدل اور خود غرض انسان ہیں۔ مجھے بزدل لوگوں سے نفرت ہے۔ وہ بنا رکے اس پر حقیقت واضح کر رہی تھی، وہ حقیقت جو وہ سوچتی تھی۔ ہمارے درمیان اب کبھی بھی کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ وہاج خاموش تھا۔ اسے اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا۔ گاڑی مکمل خاموش تھی۔ اب گھر چلیں؟ کچھ دیر بعد ہانیہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے گھر آ گئے تھے۔ وہاج نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے رویے سے بہت الجھ گئی تھی۔ ایسے کیسے وہ بدل گیا؟ کہاں وہ اس سے بات کرنے کو روادار نہیں تھا اور اب اسے دھمکی بھی دے ڈالی؟ یہ بھی ضرور ماں جی کی ہی کوئی خواہش ہوگی۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اپنی بات اس سے سنا کر وہ مطمئن تو تھی، مگر اب اس سے بات کرتے بھی کوسوں دور رہتی تھی، اور لہجہ بھی مزید کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر خوش فہمی مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔
کبھی کبھی وہ تو اپنے پرانے وقت میں کھو سی جاتی تھی جب وہ اسے نخرے دکھاتی تھی اور وہ اس کے ناز اٹھاتا نہیں تھکتا تھا۔ تب رشتہ اور تھا، ایک کزن، بھائیوں جیسا کزن جسے بھائی کہتے، وہ تھکتی نہیں تھی، اور وہ بھی تو اسے بہنوں جیسا پیار دیتا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی وہ حاج سے ملتے بے احتیاطی ہوئی ہو۔ وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، وہ چھوٹی بہنوں کی طرح اسے دوسرے کزنز کے نام لے لے کر تنگ بھی تو کرتی تھی، مگر اب بہن بھائیوں جیسا وہ خوبصورت رشتہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، پتہ نہیں ہمارے بڑے کیا سوچ کر اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ کیا بھائی سے شوہر تک کا رشتہ ایسا تھا جسے اتنی آسانی سے قبول کر لیا جاتا؟ ہمیشہ جسے بھائی کہا تھا اسے شوہر تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر کوئی سمجھے تب ہے نا۔ اور چھوٹی ماں کہتی تھی کہ لڑکیاں تو ہوتی ہی نادان ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو ہی جاتی ہے، ماحول میں ڈھل جاتی ہیں، اور وہ کہتی تھی کہ ٹھیک نہیں ہوتی، بس مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہانیہ ادھر آؤ بیٹا، دیکھو الینا آئی ہے۔ وہ کالج سے آئی ہی تھی کہ ماں جی کی پکار پہ اس کی طرف چلی آئی۔ وہ جس ہستی سے اسے ملوا رہی تھی وہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع اور ناقابل برداشت تھی۔ الینا چھوٹی پھپھو کی بیٹی تھی اور ہانیہ سے 5 سال بڑی تھی، مگر اس کے باوجود وہ غیر شادی شدہ تھی۔ کیوں؟ خدا کے بعد یہ صرف الینا اور اس کی والدہ ہی جانتی تھی۔ ہانیہ کے اس سے نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ وہاج کے علاوہ کسی سے بنا کر نہیں رکھتی تھی۔ کھڑی کیوں ہو ہانی؟ آؤ بہن سے ملو۔ بہن سب سے بڑی دشمن تھی وہ۔ السلام علیکم۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور الینا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ سوال غیر متوقع تھا، ان کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تو کبھی نہیں رہے تھے۔ بہت خوش، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ ماں جی کھانے کا کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ اور وہاج کیسے ہیں؟ ہانیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی، اس نے کرارا سا جواب دینا چاہا۔ او معاف کرنا، تمہیں کیسے پتا ہوگا وہ کیسے ہیں؟ وہ تو تمہیں اور تم انہیں زہر لگتی ہو نا۔ اب الینا نے تپانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا تھا۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ملازمہ کھانے کا عندیہ لے کر آ گئی تھی۔ وہاج سے اس کا سامنا اگلی رات کے کھانے پر ہی ہوا تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا تھا، شام میں ہی لوٹا تھا۔ الینا کی وجہ سے ماں جی نے اہتمام کروایا تھا، زیادہ تر ڈشز اس کی پسند کی تھی بلکہ وہاج کی پسند کی، کیونکہ وہ جو وہاج کو پسند تھا وہی الینا کو بھی پسند تھا۔ وہاج نے اس سے چھوٹی موٹی باتیں پوچھ کر کھانے پر دھیان رکھا تھا۔ ہانیہ نہ چاہتے ہوئے الینا کو نوٹس کر رہی تھی، وہ بار بار وہاج سے کوئی نہ کوئی بات کرتی، کبھی فورٹس تو کبھی بادشاہ مسجد۔ اسے بھی پورا لاہور دیکھنا تھا، وہ بھی وہاج کی میزبانی میں۔ ہانیہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی جو کہ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، اور حیرانی تو اسے ماں جی پر تھی، وہ کیسے خاموش بیٹھی تھی جیسے اس کی ایسی بے تکلفی انہیں پسند نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ ماں جی اور وہاج الینا کے ساتھ لاؤنج میں چائے پینے میں مصروف ہو گئے تھے، مگر اسٹڈی میں بھی اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ برسوں کی دشمنی تھی ان کی جسے اب نظر انداز کرنا ناممکن سا تھا۔ وہ پہلے بھی وہاج کی وجہ سے سب سے، خاص طور پر الینا سے بیر لے لیتی تھی، اور اب تو کتاب بند کرتے ہوئے وہ لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ ماں جی اب وہاں نہیں تھی، وہاج اور الینا ہی تھے۔ الینا کچھ کہہ رہی تھی اور وہاج دھیما سا مسکرا رہا تھا، مسکراہٹ تھی یا آگ کا شعلہ۔ ہانیہ بری طرح جلی تھی، غصے سے سر جھٹک کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میری بلا سے جتنی باتیں کرنی ہے کریں، فضول انسان، پہلے کبھی اس کا خیال نہیں آیا اور اب باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ خیر مجھے کیا، بھاڑ میں جائیں دونوں۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ کچھ دن کے لیے تو نظر انداز کر دیا تھا اس نے، رات کے کھانے کے بعد چائے ساتھ میں ہی پی جاتی، اب وہ بھی ان کے ساتھ ہی چائے پینے لگی تھی، مگر ان دونوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ الینا کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاج کو اس کی ہاں میں ہاں ملاتی اور الینا کو اپنی رائے جھاڑتے ہوئے دیکھتی رہتی، اور پھر وہ صبح کی واک پر بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ اور پھر وہ صبح کی واک پر بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ وہاج اسے اتنی چھوٹ کیوں دے رہا تھا؟ ہانیہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ الینا کہاں ہے بوا؟ کالج سے آگے اس نے الینا کا پوچھا تھا۔ ماں جی اپنے کمرے میں تھی اور الینا نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ جی بابا کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہیں۔
अभी ही निकले हैं दोनों। तो अब वहाज इसे इस तरह घुमाएगा भी? वहाज और वहाज गाड़ी के पास खड़े थे जब अलीना अंदर से तकरीबन भागती हुई आई थी। वो बाहर जाने का इरादा रखते थे। आज वहाज ने इसे अमरूद के बाग दिखाने का वादा किया था कि उफ अल्लाह, अब तो हो गई सैर। हानि ने इसे देखते ही सर पर हाथ मारा। वहाज ने मुस्कुराती नजरों से इसे देखा। अलीना इनके पास आ चुकी थी। माँ जी कह रही हैं कि तुम लोगों के साथ मुझे भी जाना चाहिए, चलें। वो गाड़ी का दरवाज़ा पकड़कर खड़ी थी। मेरा ख्याल है अलीना कि आप कपड़े चेंज कर आएं तो बेहतर रहेगा, क्यों हानि? वहाज ने इसे इशारा करते हुए कहा था। वो इसकी बात समझते हुए बोली, जी बिल्कुल, आपका ड्रेस कलर कुछ डल सा है और जूते। हानि ने अलीना का जायजा लेते हुए कहा, जो कि पिंक कलर की शलवार कमीज और साथ वाइट जूतों में अच्छी लग रही थी। अच्छा, डल है? अलीना ने परेशानी से बारी बारी ने देखा। वो अपने बारे में बहुत खुद पसंद थी, जिसका दोनों को खूब अंदाजा था। काफ़ी डल है, आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए आपको। अगर नहीं तो इट्स ओके, हम निकलते हैं, वहाज ने बहुत संजीदगी से कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नहीं, सिर्फ 2 मिनट, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके, 2 मिनट बस, वो कहते हुए अंदर को चल दी। और जूते भी, हानिया ने पीछे से आवाज़ लगाई थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। वहाज भी फौरन से पहले गाड़ी में बैठा था। चलें, जल्दी निकले, वो आ जाएगी। हानिया ने जल्दी का शोर मचाया था और अगले 20 मिनट में वो अपनी मंजिल पर थी। हानिया बीबी, आकर खाना खा लें। माजी में कोई इसे वक़्त का एहसास नहीं रहा था। रात के 8 बज रहे थे और वो दोपहर से स्टडी रूम में यूं ही बैठी थी, उदास सी, खामोश सी। बीता वक़्त शिद्दत से याद आया था। किसी अपने का एकदम अनजान बन जाना रूह तक छलनी कर देता था। इसे वहाज और अपना रिश्ता वापस चाहिए था। वो इसे भूल गया था, पूरी तरह फरामोश कर गया था। अलीना से अब वो लड़ नहीं सकती थी। इसे शोहर कहना आसान नहीं था। वो कभी भी इस ताल्लुक को कबूल नहीं करेगी और अलीना ये बात जानती थी। मगर वहाज वो इस लड़की पर अपना वक़्त सर्फ कर रहा था। इस पर सिर्फ हानिया हैदर का हक था। कोई कैसे इनके दरमियान आकर इसकी जगह ले सकता है? मगर जगह तो वो खुद ही दे रही थी। मगर ये बात हानिया हैदर को कौन समझाए? कौन समझाए? हाँ, आखिर कौन? वहाज वहाज और रीना लॉन में बैठे थे जब हानि इनके पास आई। इसकी पुकार पर जहाँ वहाज ने हैरत से सर उठाए, वहीं अलीना ने मुंह बनाया। मुझे मार्केट जाना है, अंदाज सादा था। अलीना ने बगौर वहाज को देखा। खातम अपने क्वार्टर में है, मैं इसे बुला देता हूँ, वहाज ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। लीना ने एक मुस्कुराहट हानिया पर उछाली, तंज़िया मुस्कुराहट। हानिया ने इसे यकसर नज़रअंदाज किया। मेरी जिम्मेदारी आप पर है, हातम पर नहीं। वहाज ने कुछ पल इसे देखा। वो नज़रें चुरा गई थी। फिर वो खामोशी से उठ गया। अलीना भी साथ ही उठी थी। अलीना, आप भी आए, कंपनी रहेगी, वहाज ने मुस्कुराते हुए अलीना से कहा। शफाफ मुस्कुराहट, दिल में उतरता अंदाज। हानिया ने बामुश्किल अपनी ज़बान पर काबू पाया। हाँ, मैं चलूँ तो, मगर हानिया को बुरा ना लग जाए, इसने बड़ी मासूमियत से हानिया को देखते हुए कहा था। वहाज ने भी हानिया पर निगाह डाली। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है अलीना आपी। जब हस्बैंड वाइफ साथ हों तो किसी तीसरे का होना कबाब में हड्डी जैसा ही होता है। नरम लहजे में चेहरे पर सादा से मुस्कुराहट लिए बहुत साफ जवाब दिया गया था। अलीना अपने चेहरे के जाविये नहीं छुपा पाई थी। वहाज हानिया को देखते हैरान दिख रहा था। चलें वहाज, इसने मुस्कुराते हुए वहाज की तरफ देखा। वहाज ने नासमझी से इसे देखा, फिर अलीना को देखा, माजर करता मुस्कुराया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये क्या था हानिया? गाड़ी में रोड पर लाते ही वहाज ने पूछा। इसे इसका अंदाज बहुत अजीब लगा था और हैरानी में वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। हानिया गोद में रखे हाथ आपस में मिलाए और इससे ज़रा सी डर रही थी, अगर वो गुस्सा कर गया तो। क्या किया था? इसने मासूमियत से पूछा। वही जो कुछ देर पहले आपने किया, वहाज ने अल्फाज चबाकर कहा था। क्या किया मैंने? वो बिल्कुल नासमझी से पूछ रही थी। वहाज इसके अंदाज से जिच होने लगा था। मजाल है जो ये लड़की सीधा जवाब दे दे। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आपके लहजा सख्त था। हानिया का दिल ज़रा सा कांपा। और मैं क्या बहुत अच्छे से जानती हूँ? वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वहाज ने गुस्से से इसे देखा। वो इससे ही देख रही थी। अलीना की यूं इंसल्ट क्यों की? हाँ, मेहमान से इस तरह बात करते हैं। गाड़ी आस्ता कर दी गई थी। वो इसकी खबर लेना चाहता था। पहली बात तो ये कि मैंने इन्हें इंसल्ट नहीं किया। इन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ की कुछ तो प्राइवेसी होती है। और दूसरी बात कि सारी मेज़बानी तो आप निभा रहे हैं, सो मेरी तरफ से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ गोई की आदत थी या फिर कम अकली की? अपनी बात मुकम्मल करके इसे अपनी नादानी का एहसास हुआ था। वहाज का कहका बेसाख्ता था। कितना दिलचस्प अंदाज था इसका। बच्चों जैसी क्यूटनेस थी। खालिस और शफाफ बातें। अच्छा, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
तो अब ये इंकलाब कैसे आ गया؟ मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी बात याद दिला रहा था। हानिया बोलकर पछताई थी। वो बात भी ठीक है, लेकिन अब क्या कहिए, इससे आगे तो कुछ सोचा ही नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं? हमें एम्पोरियम जाना है, वापस लें। रास्ता देखते ही इसने शोर मचा दिया था, और अपनी बात गोल करने के लिए शोर मचाने का नुस्खा बहुत कारआमद होता है। हानिया ये अच्छे से जानती थी। रात के खाने के लिए मैंने बुआ से कह दिया है। बड़ी माँ माँ जी और अलीना टीवी लॉन्च में बैठी थी जब हानिया ने आकर बताया। आज से पहले इसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि खाने में क्या कुछ बनता है। इसे खाने पीने से इतनी रग़बत नहीं थी, बस मीठा वो खास कहकर कभी भी बनवा लेती थी। माँ जी ने आकर किचन पर ध्यान दिया था। पढ़ाई की वजह से वो इसे घर के कामों का नहीं कहती थी, मगर आज तो इसने खुद ही ये भी यूं ही नहीं था। वो देख रही थी कि लीना ने आकर वहाज के साथ साथ घर में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। रात का खाना लीना की फरमाइश का, दोपहर में कहीं बाहर का खाना। वैसे भी वो ज़्यादातर घूमने के चक्कर में रहती थी, और नाश्ते के लिए इसकी टाइमिंग इनसे मैच नहीं होती थी। इतना अगर इतना तो यकीन था किससे कि अलीना वहाज के साथ इसकी पसंद का नाश्ता ही करती होगी, इसलिए बस आज ज़रा ख्याल आ गया था। ग्रेट, आज तो पूरा मेन्यू चेंज है, मज़ा आ गया। रात खाने की मेज़ पर वहाज ने खुशदिली से कहा था। काफ़ी दिन से पाकिस्तानी खाने थे, जबकि आज चाइनीज़ और इटालियन भी थे, और सब इसकी पसंद के थे। आज का मेन्यू हानि ने तरतीब दिया है ना? अच्छा तो होगा, माँ जी ने मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा। वहाज ने एक पल को इसे देखा। गुलाबी चेहरा मुस्कुरा रहा था। इनकलाब पे इनकलाब। वो हैरान ना होता तो क्या करता? अच्छा अच्छा तो है माँ जी, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना उल्टा सीधा खाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, नकाहतज़दा लहजे में कहा गया था। तबीयत ठीक नहीं है बेटा, डॉक्टर को दिखाया आपने? क्या हो गया? माँ जी परेशानी से पूछने लगी थी। हानिया और अलीना भी परेशान हुई। नहीं, कुछ नहीं हुआ माँ जी, बस ज़रा आराम करूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा, वो इनका हाथ थामे कह रहा था। हानिया, तुम्हें वहाज का ख्याल रखना चाहिए, मगर तुम्हें तो अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल परवाह नहीं है तुम्हें इनकी। अलीना ने सख्त लहजे में हानिया पर अपना गुस्सा निकाला। कल शाम वाली बात की भड़ास भी तो इसी में थी। हानिया सांस रोक के से देखने लगी। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी हानि तो बहुत अच्छी है, इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ भी सबका ख्याल रखती है, बस ये ही लापरवाह है। माँ जी की आवाज़ ने इसमें नई जान फूंकी थी। वो फीका सा मुस्कुरा दी। अलीना एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। चलो वहाज, कमरे में जाकर आराम करो आप। हानि, अपने मियाँ का ख्याल रखो, मैं कुछ हल्का बनवाती हूँ, माँ जी ने उठते हुए कहा था। वहाज के साथ हानिया भी कमरे की तरफ चल दी थी। वहाज कमरे में आते ही बेड पर आराम की गर्ज से लेट गया था। हानिया चुपचाप स्टडी रूम में चली आई थी। वो रोना चाहती थी बहुत ज़्यादा। दिल था कि भर भर आ रहा था। जिंदगी किस तरफ चल निकली थी। कलीन पर बैठे वो बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। वो कोशिश तो कर रही थी कि अलीना पर अपना आप साबित कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी का तासुर दे सके इसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक तरफ वहाज था जिससे बात करना बहुत मुश्किल लगता था। ना चाहते हुए भी वो अपना आप नहीं बदल पा रही थी। हमेशा से इसे भाइयों जैसा समझा था, इज्जत की थी, एहतराम किया था। इसकी तरफ से भाभी के ख्वाब देखे थे, और अब भाइयों दोस्त था वो इसका। लेकिन नहीं, भाई भाई होता है और दोस्त दोस्त होता है। भाइयों जैसा दोस्त कुछ नहीं हुआ करता, क्योंकि अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता। भाई भाई कह देने से कोई भाई बन थोड़ी ही जाता है। भाई तो वही होता है जो अल्लाह आपको दे, और जब अल्लाह भाई दे देता है तो फिर हम क्यों दूसरों को भाई बनाते रहते हैं, जबकि जानते हैं कि भाई कहने से कोई भाई नहीं बन जाता, रिश्ता नहीं बदलता। और अगर किसी को भाई बोल दिया तो क्या इससे बहनों जैसा पेश आना ज़रूरी है? क्या किसी को भाई कह देने से वो महरम बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर हम क्यों अपनी हदूद भूल जाते हैं? क्यों हमें अल्लाह याद नहीं रहता? वो तो हर जगह मौजूद है, वहाँ भी जहाँ हम अपने भाई को हाथ थमाते हैं, वहाँ भी जहाँ हम अपने भाई के साथ तन्हा होते हैं। वो कैसे इसकी हदूद की भूल जाते हैं? हम इतने अनजान नादान कैसे बन जाते हैं? होश संभालते ही इसने एक शख्स को अपने करीब पाया था, और वो वहाज था। हानि रो रही थी। वहाज चुप कराएगा, हानि को भूख लगी है, वहाज खाना खिलाएगा, हानि को बाहर जाना है, वहाज लेकर जाएगा, और फिर वहाज इसकी आदत बन गया। सबको ये दिखाई देता था कि वो इससे 12 साल छोटी है। ये कोई नहीं दिखता था कि वो इतनी भी छोटी नहीं रही, और अब वो 12 साल कहीं गायब करके इसे इसकी दुल्हन बना दिया गया था। किस्मत थी या कुछ और इसे ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी। और आज वहाज इसके लिए कुछ नहीं बोला। वो अलीना की बात पर खामोश रहा, और इसकी उदास सूरत, सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर भी वो कुछ नहीं बोला। वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? किसी और के लिए इसे कैसे भूल सकता था? और वो कहता था कि वो दुनिया में इसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसे अकेला छोड़ दिया था इसने, और वो अकेली हो गई थी। माँ की याद आई थी, और तब आई थी जब अपना दिल रो रहा था। हाय ये औलाद! माँ का दिल
रोए तो देखना गवारा नहीं था, और खुद हर आंसू पर सिर्फ इसी को पुकारते हैं। इससे भी माँ की शिद्दत से याद आई थी। आंसू रवानी से जारी थे। माँ जी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सुबह के 8 बज रहे थे जब हानिया ने इसे आकर इतला दी। सुबह से इसे देखा नहीं था। वो समझा कि वो कॉलेज गई है, मगर अब वो इसके सामने थी। वहाज ने बगौर इसका चेहरा देखा। रात भर रोने की वजह से आंखें सूज रही थी। एक गहरा सांस भरकर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर एक पल को रुका। तुम नहीं आओगी? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। इससे लाताल्लुक रहने का अहद करने के बावजूद इसकी बात किए बिना नहीं रह सकता था। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब। वो चलते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक जा चुकी थी। वजह? इससे सुनने का एक और बहाना। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और वैसे भी आपको इससे क्या? अलीना तो है ना उधर, आपको कंपनी मिल ही जाएगी। हाँ ये तो है, जब अलीना वहाँ है तो तुम्हारे होने या न होने से क्या मतलब? वहाज ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा था, और बिना इसे सुने ही बाहर निकल गया था। हानिया गुस्से से अपने आंसू पोंछने लगी। दिल का एक हिस्सा इसे चाहता था तो दूसरा हिस्सा इससे इनकारी था। वो अपने आप को समझने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला कहाँ था। अगर इससे लाताल्लुकी का इरादा कर लिया था तो इसके यूं अनजान रवैये पर तकलीफ क्यों थी? इस रिश्ते की कशिश थी या कुछ और? वो वहाज हैदर को खोने से डरती थी। खुद के अंदर ही तब्दीलियां इसके लिए भी हैरानी का बायस थी। वो माजिद से खाने का पूछती, इनकी खुराक और दुआओं का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती। शाम की चाय भी इनके साथ पीने लगी थी। अलीना भी वही थी, मगर वो इसे खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी। हानिया इसे भी एक मेहमान की हैसियत दे दी थी। अलबत्ता अलीना को इसका अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था, जिसका इजहार वो अपने रवैये से कर रही थी। वहाज के साथ भी अब तलक कलामी कम हो गई थी। वो इसे मुखातिब नहीं करता था, और अगर वो इससे बात करती तो ज़रूरत के चंद अल्फाज ही कहता। इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो समझने से कासिर थी, मगर इतना था कि अब वो खुद और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी, कुछ इस वजह से भी सुकून था। अब भी वो माजी को माँ जी को चाय का पूछने जा रही थी जब कमरे में अपना नाम सुनकर रुक गई। हानिया अभी पढ़ रही है असमत, और अभी तो सिर्फ 8 माह हुए हैं वहाज की शादी को। आगा मियाँ भी हर बात में जल्दी मचा देते हैं। वो इसकी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। हानि का दिल बेख्तियार पिघला। इसने इतने अरसे से अपने इस सबसे करीबी रिश्ते से बात नहीं की थी। अलीना बच्ची तो अपनी है, मगर मुझे नहीं लगता कि वह आज दूसरी शादी पर इतनी जल्दी राज़ी होगा। वक़्त ठहरा था या धड़कन, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। रूह फना हुई थी या अमर, समझ नहीं आया था। ऐसे कैसे? आंसू भी कितनी बड़ी नेमत है। हर दुख तकलीफ खुद में ही समो लेते हैं। हर ज़ेद खुद में समेट कर इंसान का दिल हल्का कर देते हैं। अगर ये आंसू ना होते तो कोई भी सलामत ना रहता। दिल फट जाता, और जब दिल सलामत ना रहे तो वजूद की क्या औकात। दिल उदास था, और बहुत उदास था। आंसू थमने में नहीं आते थे। जानते हुए भी वो अनजान थी कि आखिर इतनी बेचैनी और तकलीफ क्यों थी। जब से माँ जी की बातें सुनी थी तब से परेशानी से बुरा हाल था। पिछले चंद दिन से इससे अपनी भी खबर नहीं रही थी, और वहाज वो ठीक था। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि वो इससे सब बातों से वाकिफ़ है या नहीं। इनका रिश्ता एक सवारी निशान था जिस पर अब आखिरी कील ठोकी जाना थी। वहाज से जितनी भी नाराज़गी सही, मगर इस पर किसी और का हक देखना बहुत मुश्किल था। वो इसका हमेशा का साथी रहा था। हर बार इसके आंसू बहाने पर वही तो इसके चेहरे पर फिर से मुस्कान सजा देता था। और हानिया हैदर को एहसास हो रहा था कि अगर अल्लाह ने इसकी किस्मत में वहाज हैदर का साथ लिखा था तो ठीक लिखा था। रब का ये एहसान बहुत बड़ा था। आखिर वो इसके साथ तो था हमेशा के लिए, एक जायज़ और मुक़द्दस रिश्ते में बंधे। अगर वहाज हैदर ना होता तो हानिया हैदर भी ना होती। वो इसकी आदत बन चुका था। इसे देखना, इससे बात करना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा। सांस लेने जैसा ज़रूरी, दिल धड़कने जैसा ज़रूरी। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो हानि, मैं कभी भी हमारे दरमियान किसी तीसरी को नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। वो इंग्लैंड से बहुत सी चीज़ों के साथ इसके लिए एक ब्रेसलेट भी लेकर आया था, वाइट गोल्ड का। वो खूबसूरत ब्रेसलेट हानिया ने बहुत फरमाइश करके मंगवाया था, मगर फिर वही ब्रेसलेट अलीना को भी अच्छा लगा, और माँ जी और पप्पो के जोर देने पर हानिया ने रोनी सूरत लिए वो ब्रेसलेट अलीना की तरफ उछाल दिया था। बाद में वहाँ क्या हुआ वो नहीं जानती थी। बस अलीना नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी, और वहाज कुछ देर बाद इसके पास आया था इसे ब्रेसलेट पहनाने। इसलिए किसी और की वजह से मुझसे खफा होने की गलती मत करना। मेरे लिए सबसे तकलीफ़दा चीज़ तुम्हारी नाराज़गी है। फिर कैसे कोई तीसरा इसकी जगह ले सकता था? लेकिन पहले वो इसकी दोस्त थी, सबसे ख़ास दोस्त, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। मगर अब वो इसकी बीवी थी, जिसकी जगह कोई भी और औरत ले सकती थी। आखिर ख़ानदान की रवायत का सवाल था। हर मर्द की तरह वहाज को भी 2 से 3 शादियाँ ही करनी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो
خاندان کی جائیداد بھی تو محفوظ رکھنی تھی۔ وہ بے بس تھی، بہت بے بس۔ ہانیہ اپنے نام کی پکار پر اس نے چونک کر ٹی وی سے نظریں ہٹائیں۔ وہ حاج اسے پکار رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ 1 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ حاج بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، بے خبر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پچھلے چند دن سے اس کا رویہ اس سے الجھا رہا تھا۔ وہ بہت گمسم اور اداس دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھا۔ اتنی اداس تو وہ شادی کے وقت بھی نہیں تھی۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا، اور اب وہ پچھلے 15 منٹ سے اسی حالت میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کئی بار پکارنے پر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ حاج نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، صوفے کو قریب کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہانیہ خالی خواہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالی شلوار قمیض میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح کونیوں تک اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، نیلی اداس آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، موٹی، نیلی، گہری۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین آنکھیں اداسی میں اور بھی زیادہ حسین لگتی ہیں۔ غلط کہتے ہیں۔ وہاج علی حیدر کو تو دنیا میں ہانیہ میر حیدر کی اداس آنکھوں سے زیادہ برا کچھ نہیں لگتا تھا۔ سادہ کالے لباس میں اس کی رنگت اور بھی روشن دکھتی تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح گلابی سا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں لگتا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہانی نے نظریں جھکا لی تھی۔ کیسی ہو؟ اسے لگا اس نے یہ لہجہ صدیوں بعد سنا ہے، وہی میٹھا لہجہ، مگر سوال وہ نہیں تھا۔ یہ سوال اس کے لیے نیا تھا۔ وہاج کو کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اس کے حال سے یوں ہی واقف رہتا تھا، اس کے چہرے کی ہر جنش جانتا تھا۔ ٹھیک ہوں، جواب بھی نیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ہانیہ فکر مند لہجہ۔ مسئلہ؟ تم تو یہ مت پوچھو، ہمیشہ کی طرح اب بھی بنا کہے سمجھ جاؤ ہر بات، ہر مسئلہ۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، کہہ نہ پائی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بامشکل الفاظ ادا ہوئے تھے، آنسوں کا پھندا سا سینے میں اٹکا تھا۔ تو کچھ دن بعد یہ شخص میرا نہیں رہے گا؟ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، وہاج نے اب کے پریقین لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، اور پھر چند پل وہ اس سے دیکھتا رہا۔ حیرت اور تکلیف، بیک وقت دو محسوسات اس پر واضح ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی تپ رہے تھے۔ نبض بھی آہستہ سے چلتی تھی۔ نہ جانے اسے کب سے بخار تھا اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے اتنا غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ پست لہجہ، وہ شرمندہ تھا، نہ جانے کیوں۔ اور تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ ہانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک منظر نظروں میں لہرایا تھا۔ ہانیہ چلو اپنے روم میں جا کر آرام کرو۔ وہ جھولا جھول رہی تھی اور وہاج اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ مجھے اب بھی جھولا جھولنا ہے، میں نہیں جا رہی، اس نے منہ پھیلا کر کہا تھا۔ تمہیں بخار ہے، ڈاکٹر کو بلایا ہے میں نے، اندر جا کر آرام کرو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ بخار؟ اور مجھے نہیں تو؟ بالکل نہیں ہے، ایسے موسم میں ماتھا واتا گرم ہو جاتا ہے، اس نے اپنی پیشانی چھوتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں یہ جھولا اتار دوں؟ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ آپ بھی نا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے چھوٹی ماں نہیں بلکہ آپ میری ماں ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب چل دی تھی۔ چلو اٹھو، بیڈ پر چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہاج کی آواز پر وہ حال میں واپس لوٹی اور اس کے ہاتھ تھامے اسے صوفے سے اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ وہاج نے اس پر کمبل اوڑھایا تھا اور پھر موبائل تھامے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہے، کوئی چیز اسے بہت بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھر رہی ہے اور یہ تکلیف بخار کی صورت سامنے آ گئی ہے۔ وہ شدید دباؤ میں ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر عاکف اس کے ایک دوست کے والد تھے۔ تم بہتر سمجھتے ہوگے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوائی تو میں نے لکھ دی ہے، مگر کوشش کرو کہ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو۔ اسے وقت دو، خوش رکھو تاکہ وہ اپنے دل کی بات شیئر کرے اور اس کا من ہلکا ہو جائے۔ آخر اب ایسی کون سی بات تھی جو ہانیہ کو اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی؟ شادی کو کافی وقت گزر گیا تھا اور اس دوران اس کی حالت ٹھیک رہی تھی۔ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ اس سے لا تعلق ہی صحیح، مگر وہ اپنے حال میں خوش تو تھی۔ پھر پچھلے چند دن سے ہانیہ کے رویے پر اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، سو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، وہ اس سے انجان رہنے لگا تھا، مگر غافل نہیں۔ اور پھر الینا کے آنے پر اس نے ایک نئی بات نوٹ کی، اور وہ تھی ہانیہ کی بے چینی اور اداسی۔ اسے 2 دن میں
पूरा अंदाज़ा हो गया था कि हानिया अलीना से बुरी तरह जेलस है। इसे अलीना का आना अच्छा नहीं लगा तो और ये तो आम बात थी, इसे अलीना पसंद नहीं थी। वो हमेशा से इसे कबाब में हड्डी कहा करती थी और इस बात का इजहार वो कई बार वहाज से कर चुकी थी, मगर अब वो सिवाय जलने कुड़ने के कुछ नहीं करती थी और वहाज को इसका ऐसा चेहरा देखकर मजा आने लगा था। आखिर इसी बहाने सही वो इसे थोड़ी सी अहमियत तो दे रही थी। न जाने कैसा ताल्लुक था, हानिया के जहर उगलने के बाद भी वो इसके लिए सुकून का बायस थी। इसकी मुस्कुराहट इसे जीना सिखाती थी। इसका होना इसके लिए ज़िंदगी की अलामत था। मोहब्बत थी या इससे कुछ ज़्यादा, इश्क था या इससे कुछ कम, मगर वहाज के लिए हानिया बहुत ज़रूरी थी, जैसे फूल के लिए खुशबू, जैसे आँख के लिए बनाई। आपने तो जान ही निकाल दी हमारी हानि बेटा। माँ जी इसके पास बेड पर बैठी थी पूरी रात और अगला दिन वो गनुंदगी में ही रही थी। शाम का वक्त था। माँ जी और अलीना इसके कमरे में थी। वहाज कहाँ था? दिमाग बस इसी सोच पर अटका था, क्या कर लिया तबीयत को? ज़रा जो ख्याल हो आपको किसी का, इतनी अजनबियत भी बरतता है कोई? आखिर किसी किसी को तो बताना चाहिए था। माँ जी इसका हाथ थामे गुस्सा निकाल रही थी। लीना भी करीबी कुर्सी पर बैठी, इसका मूड ऑफ था। मैं ठीक हूँ बड़ी अम्मा। अब तो ठीक होना ही था तुमने। ठीक कैसे नहीं होती? आखिर पूरे 24 घंटे वहाज को घन चक्कर बना रखा था तुमने। इसे तो अपना होश भी नहीं रही थी। अलीना ने जलकर इस पर तंज करना चाहा था, मगर इस बात ने हानिया को हैरत के साथ साथ एक अनजानी खुशी भी दी थी। वो हैरान से इसका चेहरा देख रही थी। क्या वहाज ने इतना ख्याल रखा था? मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी वो इस शख्स को नहीं समझ पाई थी, या जब समझी थी गलत समझी थी। जो ताल्लुक टूटा था वो कहीं से फिर उभर आया था। दिल के ताल्लुक भी भला यूं टूटते हैं? बहुत बेआराम किया तुमने। वहाज को अपना ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। अलीना का गुस्सा उतरने में नहीं आ रहा था। इसका बस नहीं चलता कि वो अलीना को कहीं गायब कर दे। इतनी मुश्किल से वहाज इससे अच्छे से पेश आने लगा था और अब फिर से वही ड्रामे शुरू हो गए थे। वो अब तक वहाज के इंतज़ार में बैठी थी और वहाज शादी के लिए मान वो अभी तक इसके वहाज के इंतज़ार में बैठी थी और वहाज शादी के लिए मानता ही नहीं था। इसके लिए आए रिश्ते दोस्ती में ढलकर वहीं के वहीं रह गए थे, मगर अब तो बस बाजी कुछ ही दिन में इसके नाम हो जानी थी। फिर ये बदशगुनी क्यों हो गई आखिर? आज वो वहाज का रवैया देखकर परेशान हुई थी। वो एक सेकंड के लिए भी ये हानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसके चेहरे पर जो फिक्र, बेचैनी, अज़ियत थी और शायद मोहब्बत थी, वो बहुत ख़ास थी। इन जज्बों से डर रही थी। आखिर मोहब्बत में बदगुमानी कितना अरसा रह सकती है? और अब वो हानिया को सुना रही थी। वहाज हानि का शौहर है अलीना, और वहाज का फ़र्ज़ बनता है कि वो हानि का ख्याल रखे। कोताही इससे हुई है सो मदावा भी इससे ही अदा करना है। माँ जी को अलीना की बात अच्छी नहीं लगी थी और इससे यहीं रोक देना चाहती थी। और फिर ये तो इस रिश्ते की खूबसूरत रंग होते हैं, मोहब्बत भरे खूबसूरत रंग। वो हानिया की तरह मुस्कुराई। वहाज और हानिया को लेकर वो भी बाकी सब की तरह यही समझती आई थी कि वो इसे बच्चों की तरह चाहता है, मगर अब वो जानती थी कि ये ताल्लुक रूह का है, रूह का था। दिल का धड़कन से, बदन का सांस से अनमोल और शफाफ जज्बा जिसे मोहब्बत कहते हैं। हानिया वो चेहरे पर बाजू रखे लेटी थी। जब वहाज की पुकार सुनाई दी, इसने बाजू नहीं हटाए। वहाज ने एक बार फिर इसे पुकारा। वो वही जो वो वैसे पड़ी रही। मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह उठो और मेडिसिन लो। वहाज ने इसका बाजू चेहरे से हटाते हुए कहा। इसका जिस्म तप रहा था। इसके कहने पर वो उठकर बैठ गई। वो इसके दाएं तरफ खड़ा इसे दवाई पकड़ाने लगा। मुझे नहीं खानी, रूठा लहजा। इसे मेडिसिन फोबिया था। मेडिसिन नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? वो इसकी फिक्रमंद था। मुझे नहीं ठीक होना। अब आंखें भी भीग गई थी। वो क्यों इसका ख्याल रखता था? जब ये सब कुछ कुछ दिन का खेल था तो क्यों इसके लिए खुद बेआराम था? आगा जान अपना फैसला नहीं बदलेंगे और वो इसे खो देगी। क्यों नहीं ठीक होना? वो इसके करीब बेड पर बैठ गया। इसकी आंखों में देखते सवाल कर रहा था। गुलाबी चेहरा कुछ और गुलाबी हुआ। हानि ने नजरें झुका ली। तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? कुछ क्यों मुझ जैसी बदतमीज लड़की को बर्दाश्त करते हो? मैंने तुम्हें इतना इंसल्ट किया भी तुम फिर भी मेरे ठीक होने से तुम फिर से अजनबी बन जाओगे। तो मुझे ठीक नहीं होना, कभी भी नहीं। भीगी आंखें लिए वो बस सोचकर रह गई, कुछ ना सकी। हानिया, वहाज ने इसके ऐसे पुकार और इसका पुकारना गोया आखिरी जख्म साबित हुआ। वो चेहरे पर हाथ रखे बच्चों की तरह रो दी। वहाज परेशान से देख रहा था। इसका दिल तकलीफ से चूर चूर था। हानिया इसके हाथ चेहरे से हटाते वो परेशानी से पुकारने लगा।
दर्द दिल आंखों से बह रहा था। वहाज ने आस्ता से इसका सर अपने सीने से लगाया। इसकी सफ़ेद कमीज़ इसके आंसू से भीगने लगी थी। इसे अपनी मोहब्बत के खसार में लिए वो इसका सर थपथपाने लगा। कुछ देर में इसके आंसू थम गए। इसके सीने पर सर रखे हुए इसकी धड़कन सुन सकती थी। इसके खसार का एहसास होते इसने सर उठाकर अपना चेहरा साफ किया। अलबत्ता आंसू अब भी बह रहे थे, मगर रफ्तार धीमी थी। वहाज इसे ही देख रहा था, तकलीफ से, दुख से, मोहब्बत से। हानिया इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो हाजिर इसके हाथ थाम ली। इसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। अब मेडिसिन लें? बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल। हानिया ने इस बात में सर हिला दी। इसे मेडिसिन खिलाकर वो इसके पास इसका हाथ थामे बैठा था। हानिया सोने की कोशिश करने लगी थी। हानी, बेटा क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ हूँ आपकी। वो बड़ी माँ की गोद में सर रखे लेटी थी। आज इसे अपने कमरे में इस बिस्तर पर पड़े चौथा रोज़ था। वह आज पहले दिन ऑफिस गया था। वो पिछले 3 दिन से इसके पास ही था। कुछ नहीं। वो उदासी से गोया हुई। जब बड़ी माँ कुछ कर ही नहीं सकती, फिर इन्हें परेशान क्यों करना? वो नहीं जानती थी कि हानिया इनकी इस दिन की बातें सुन चुकी है, सो इसने चुप रहने का ही सोचा। जानती हो, छोटी सी थी अब जब मैंने असमत से कहा कि इतनी प्यारी परी तो मेरे वहाज के लिए ही बनी है। वो मोहब्बत से कह रही थी, मगर फिर मैंने महसूस किया कि वहाज का दिल तो बिल्कुल कोरा है। वो तो आपके लिए बहुत पाकीज़ा जज्बात रखता है। न जाने कैसा रिश्ता था आप दोनों का, एक दूसरे की रूह से वाकफियत थी। वो इसके बाल दुरुस्त करने लगी। हानिया इनकी बात पर मुस्कुराती। हाँ, ऐसा ही तो था। सब कहने लगे कि अब हानिया बड़ी हो गई है, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं, मगर आप दोनों दोस्त तो एक दूसरे के लिए सांस की तरह लाजिम थे। हाँ, ये तो था, नहीं अब भी ऐसा ही है। हानिया खूबसूरत तो वक़्त में खो गई, और देख लो, इससे पहले कि कोई बातें सुनता, अल्लाह ने कितना खूबसूरत रास्ता निकाल दिया आप दोनों को साथ रखने के लिए। कितना मेहरबान है वो। इसकी बात पर हानिया चूकी। ये कौन सा पहलू दिखा रही थी वो? आप दोनों को एक दूसरे का दायमी साथ नसीब कर दिया, हमेशा के लिए एक खूबसूरत रिश्ते में बांध दिया। अब दोस्ती पाकीज़ा हो गई है। अब कोई उंगली नहीं उठा सकता आप दोनों के साथ। पर मुझे तो फिक्र थी कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहोगे, मगर वो अल्लाह है, इसने दूर कर दी मेरी फिक्रें। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी बड़ी माँ। कुछ अरसा बाद अगर वहाज की बीवी आती तो क्या वो इसे वहाज से ऐसे बातें करने देती? नहीं, कोई भी बीवी अपने शोहर के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती, फिर चाहे वो बचपन की छोटी सी दोस्ती क्यों ना हो। इस बात पर इसने पहले क्यों नहीं सोचा? और फिर देख लो, आप दोनों ही इस शादी पर राजी नहीं थे, मगर अल्लाह ने आप दोनों को आगा जान के ज़रिए ऐसे मजबूर किया कि शादी हो गई। बड़ी माँ ने इसे शादी का किस्सा सुना रही थी, और वो हैरानी से शॉक्ड सी बनी सुन रही थी। इसे तो ऐसा कुछ इल्म नहीं था। वहाज ने इसके लिए इससे शादी की, और वो इसे क्या समझती रही? वरना वो तो जानती थी कि वो कभी भी ख़ानदान में शादी करने पर रजामंद नहीं था। इसे नफरत थी ख़ानदान की शादी के रवाज से। कोई जब भी इस बारे में बात करता तो वो साफ इनकार कर देता था। इससे कुर्बानी का बकरा नहीं बनना। दौलत के लिए वो शादी जैसे रिश्ते को मजाक नहीं बना सकता, किसी की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकता। वो ठीक कहता था, वो किसी की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकता था। इसने तो हानिया मीर हैदर को एक नई ज़िंदगी दी थी। क्या वो इस काबिल थी कि इसे वहाज हैदर जैसा खूबसूरत दिल रखने वाला शख्स दिया जाता? अल्लाह ने इस पर एहसान किया था, बहुत बड़ा एहसान। एहसास हो गया था, अकल आ गई थी। वो शख्स इसके लिए इनाम था। मैं तुम्हें खुदाफिज कहने आई हूँ हानिया, अलीना ने इसके सामने खड़ी एक अदास से कह रही थी। हानिया ने एक गहरा सांस भरा। वो नहीं जानती थी कि इसे हमेशा से लीना से इतनी चिढ़ क्यों थी। कुछ इसकी हरकतें ऐसी थी, मगर हानिया कभी किसी को नापसंद नहीं किया था। वो इसके लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखती थी, क्योंकि बुग़्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं था, मगर अलीना से एक अजीब सी बाजारियत थी। खुदा हाफिज़, आपका सफ़र अच्छा रहे, हानिया ने सादा से अंदाज में कहा था। वो चाहती वो जल्दी से वहाँ से चली जाए। खुदा हाफिज़ नहीं, खुश आमदीद कहो। कुछ दिनों में तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी, हमेशा के लिए, अलीना मुस्कुराकर कहा। हानिया का चेहरा बेतासुर था। अलीना को अपनी बात फीकी सी लगी। वह आज की बीवी बनकर इसकी आंखों में दिखते वो इसे गुस्सा दिलाना चाहती थी। दूसरी बीवी, हानिया ने इजाफा किया। लीना ने कुछ कहने के लिए लब वाह किए। और बीवी बनना तो आसान है, मोहब्बत बनना मुश्किल है। हानिया से गुस्से में सुलगते छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। आप कहाँ जा रही हैं? अलीना को वहाँ छोड़कर वो माँ जी के पास आई थी। जब पता चला कि वहाज अलीना को छोड़ने जा रहा है, इसे लगा कि वो ड्राइवर के साथ जाएगी, लेकिन बड़ी माँ के बताने पर फ़ौरन ही इसके पास चली आई। वो इसे छोड़ने क्यों जा रहा था? तो क्या इतनी जल्दी कोई और इनके दरमियान आ जाएगा? अलीना को ड्रॉप करने? क्यों? कोट के बटन बंद करते उसकी तरफ पलटा। सफ़ेद लिबास में गुलाबी चेहरा बहुत खिल रहा था, मगर उदासी बरकरार थी। क्यों जा रहे हैं आप इसे छोड़ने? ड्राइवर भी तो जा सकता है। एकदम से
وہ اپنی ازلی انداز میں لوٹی تھی، خفا خفا لہجہ، حق جتاتا انداز۔ وحاج مسکراہٹ دباتے اس کی طرف بڑھا، لیکن میرے جانے میں کیا برائی ہے؟ وہ کزن ہے میری، مہمان آئی تھی اور اب میں اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، سمپل۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مزے سے بولا، اٹس ناٹ سو سمپل، وہ صرف آپ کی کوئی کزن نہیں ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اب ضبط کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ہاں، مان لی تھی اس نے ہار۔ وہ جو دعویٰ کرتی تھی کہ اس سے نفرت ہے، اس سے تعلق سے نفرت ہے، وہ سب بیکار تھا، جھوٹ تھا، وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، کزن نہیں ہے تو کیا ہے؟ وحاج نے اب کے مسکرا کر پوچھا تھا، کچھ جتاتی ہوئی مسکراہٹ۔ ہانیہ چند پل کے لیے چپ رہ گئی، مگر ابھی چپ رہنا اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی آخری جنگ خود لڑنا چاہتی تھی۔ وہ جو بھی ہے آپ کے آس پاس نہیں دکھنی چاہیے، اگر آپ اس کے آس پاس دکھیں گے تو نا۔ وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی، وحاج اس کے قریب چلا آیا تھا، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، نیلی آنکھیں کچھ الجھن کا شکار ہوئی، پھر جھک گئی۔ تو سرگوشی کی گئی تھی، ہانی کا سانس رک گیا، وہ جواب کا منتظر تھا، مگر اب بولتا تو کون؟ تو ہانیہ نے خود کے یہاں آنے پر خود کو کوسا، تو یہ کہ میں اس کے آس پاس کیا اس کے ساتھ رہوں گا، مائی ڈیئر وائف؟ ہانیہ نے جھکا سر اٹھا کے اسے دیکھا، حیرت، صدمہ، دکھ۔ وحاج اپنی بات کہہ کر مزے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں جان گیا ہوں کہ وہ مجھ پر کس قدر فدا ہے، اور ایسی محبت ٹھکرانا تو بہت ناشکری ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی تھی۔ وحاج مسکرا دیا، اچھا میں نکلتا ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، اب کہ جائے گا تو کسی اور کا ہو کر لوٹے گا۔ دل کے رشتے جتنے اہم ہوتے ہیں، ان سے امیدیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور امیدیں ٹوٹنے پر جو دکھ ہوتا ہے وہ دل ہی نہیں روح بھی چھلنی کر دیتی۔ اس کی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وحاج کبھی بھی اس خاندان کی روایت کے آگے ہتھیار ڈال کر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ غلط تھی۔ وہ اسے چھوڑ تو نہیں رہا تھا، مگر اب ساتھ بھی نہیں رہنے والا تھا۔ وہاں چلا گیا تھا اور وہ تنہا رہ گئی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اسے سمجھ آ رہا تھا، اس نے کیا کیا، کہاں کہاں غلط کیا۔ اسے شروع دن سے عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور جذبات سے سب کچھ بگاڑتی چلی گئی۔ وحاج کی شادی میں کوئی خواہش نہیں تھی، اسے لگا اس نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، وہ اسے شہر صرف اس کا خواب پورا کرنے کے لیے لایا۔ اسے لگا وہ شہر کا عادی اپنی بیوی کو شہر میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی کے ہر موڑ پہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہانیہ صحیح ہے تب بھی، ہانیہ غلط ہے تب بھی۔ وحاج حیدر ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہا تھا، پھر اس نے کیسے سوچ لیا کہ اب وہ اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ اس کا سب سے اچھا دوست اس کے حق میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا؟ اور کیا ہوا جو وہ اس کے ایک کزن سے، ایک دوست سے اس کا جیون ساتھی بن گیا؟ تو مانا کہ یہ سب اس کے لیے بہت عجیب اور ناقابل قبول تھا، مگر جو اللہ نے لکھ دیا تھا اسے قبول کرنے میں کیا مضائقہ؟ کیوں ہم اپنی ہی تقدیر پر اپنے اس رب سے لڑنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلہ کرتا ہے؟ قسمت کا ایک کھیل ہم پر ہماری اصلیت واضح کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کو خدا بنا دیتے ہیں اس سے ہر چیز پر شکوہ کرنے لگتے ہیں جو ہماری اوقات سے بڑھ کر وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آخر انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے؟ وہ رب کی حکمت نہیں سمجھ پائی تھی۔ کتنا بے عزت کیا تھا اس نے وحاج کو، اور وحاج اس نے اس سے برداشت کیا، اس کے کہنے پر اس سے خود کو الگ کر لیا، اور اب جب وہ سچ میں اس سے الگ ہو رہا تھا تو تکلیف کم ہونے نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس پر کسی اور کا حق دیکھنا جان نکلنے جیسا تھا۔ دنیا میں سب سے اچھا کام محبت بانٹنا ہے، اور دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام اپنی محبت بانٹنا ہے۔ یہ تکلیف و کام اس کی قسمت میں تھا، اس سے بھی اپنی محبت کو کسی اور کی جھولی میں ڈالنا تھا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر یہ بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ آغا امان حیدر خان کے سامنے بیٹھے وحاج حیدر نے صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور ناممکن ہی رہے گا، اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے، مگر یہاں بھی آغا خان تھے۔ وہ اپنے معاملات اپنے طریقے سے سنبھالتے تھے، وہ پہلے بھی اپنے اس پوتے سے جیت چکے تھے، اب بھی جیتنے کے لیے تیار تھے۔ علینا ہمارے ہی گھر کی بچی ہے، ہمارے دین مرد کو 4 شادی کی اجازت دیتا ہے، اگر تم اسے نکاح میں نہیں لوگے تو اسے کوئی بھی نکاح میں لے سکتا ہے آغا جان۔ وحاج نے ان کی بات کاٹی تھی، لہجہ نرم اور مضبوط تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ آغا خان نے ایک گہرا سانس لیا، نہ جانے انہیں اپنے اس پوتے سے اتنی محبت کیوں تھی۔ خاندان کے لڑکوں میں تم ہی سب سے بڑے ہو وحاج خان، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ جب تک تمہاری عمر کی لڑکیاں ایک طرف نہیں ہو جاتی
तुम्हें इनसे निकाह करना ही पड़ेगा। हमेशा जैसा दो टोक लहजा। वहाज ने कुछ पल इनकी आंखों में देखा। जिंदगी में जायदाद और शादी से ज़्यादा ज़रूरी खुशियाँ हुआ करती हैं आगा जान, और आपके तर्ज अमल से कोई भी खुश नहीं रह सकता। जब पैसा ना रहे तो खुशियाँ भी नहीं रहती बरखुरदार। हवस पैसे की नहीं है आगा जान, हवस तो इस बाशियत की है जो सोलों के टूटने से बिखर जाएगी। वहाज खान, तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। आपका ये नौका कानून अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा आगा जान। हमारा मज़हब मोहब्बत का मज़हब है, तकलीफ़ अज़ियत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। फिर एक साथ तीन इंसानों की ज़िंदगी जहन्नुम कैसे बना सकते हैं हम। वो एक पल सांस लेने को रुका। आप खुदा नहीं हैं आगा जान, मगर फिर भी मैं आपसे डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं आपकी इज्जत में कोई गुस्ताखी ना कर दूँ, आपको तकलीफ़ ना दे दूँ, आपका दिल ना दुखा दूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं और मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आगा खान सुर्ख चेहरे के साथ इसे सुन रहे थे। मगर जिस खुदा ने हमें पैदा किया है, मुझे इससे भी डर लगता है। डर लगता है वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो मेरा मालिक है। मैं इसके बंदों को तकलीफ़ पहुंचा के इसे कैसे राज़ी रख सकता हूँ। अगर दीन हमें 4 शादियों की इजाज़त देता तो इन 4 बीवियों में इंसाफ करने का हुक्म भी देता है, और मैं खुद को इतना मुनसिफ नहीं पाता। अब खामोश था। आगा खान ने बहुत तहम्मुल से सुना था। तुम अपनी बात कह चुके तो सुन लो। तुमने हानिया से शादी करते हुए भी बहुत तंग किया था। तुम इसे शहर ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने इसे डॉक्टर बनाने के लिए भी भेजा, हमने कुछ नहीं कहा। मगर अब यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ रहने के लिए तुम्हें इस हवेली के असूल मानने पड़ेंगे। आगा खान ने सख्त लहजे में तनबीह की। वो इनकी इतने बरसों पुरानी साख, इनके खानदान की इज्जत पर सवाल उठा रहा था। ये घर मेरा भी है आगा जान, और मुझे इस घर की खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं। इस घर के असूल काबिल एहतराम हैं, मगर जिन असूलों से इंसानी दिल खून के आंसू रोए, इनका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। अलीना की शादी होगी और अच्छे शरीफ लड़के से होगी, जो इसके काबिल हो, जिसके साथ इस घर की लड़की खुश रह सके। वो आगा खान के कदमों में बैठकर कह रहा था, दिल जीतना तो कोई वहाज हैदर से सीखता, वो दिलों को कैद करना जानता था। गाड़ी तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। सोचों का सिलसिला भी रवां दवां था। आगा खान से बात करके इसने अपना फैसला सुना दिया था। वो इसे इसी कुएं में धकेलना चाहते थे जिसमें वो बरसों से अपने ही लोगों को डूबते हुए देख रहा था। ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी इस कानून को बदलना नहीं चाहा था। लड़ाई झगड़ा हर बार एक तूफान मचता, मगर कोई अच्छा नतीजा ना निकलता। हर बार इसने अच्छाई को हारते देखा था, मगर खेल मुख्तलिफ अंदाज में खेलना था। अगर वो आगा खान थे तो वो भी वहाज हैदर खान था। वो इन्हें अपना फैसला बताया था। अब और नहीं आगा जान, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर क्या बात है जो इस हवेली में हज़ारों मनतो मुरादों से किसी की झोली भरती है? आखिर अल्लाह हमसे क्यों नाराज़ है जो लाख इल्तिजाओं से बेटा जन्म लेता है? आखिर वो हमें किस बात की तनबीह कर रहा है जो बेटे अता करके वापस ले लेता है? आगा खान आंखें फैलाए से देख रहे थे। वो इन्हें कौन सी हकीकत बता रहा था, किन हकाइक से पर्दा उठा रहा था? सदियों से चले आ रहे हैं इस अंधे असूल की भीड़ कितनी जिंदगियां चढ़ाएंगे कोई शुमार है। आपके पास के छोटी पुप्पो जैसी कितनी मासूम 4-5 साल की शोहर खोकर खुद को अंधेरों के सबूत कर चुकी हैं। अल्लाह किसी तरह तो अपने बंदों को सही रास्ते पर लाएगा ही, क्योंकि सब जानते हुए भी आप अनजान बने रहे। आगा जान मुजस्सम आगाही बने इसे सुन रहे थे। वो ठीक ही तो कहता था, वो सब कह रहा था। इस खानदानी इज्जत और रवायत ने कितनी ही मासूम जिंदगी तबाह की थी। ऊपर मौजूद खालिक किसी तरह तो अपने बंदों की पकड़ करता ही है कि शायद वो पलट आए। फिर वो क्यों नहीं समझ पाए, जब अल्लाह मोहलत दे रहा है तो देर नहीं करनी चाहिए आगा जान। और कितने आंसू बहाएंगे ऐसे असूल अब नहीं। अलीना की शादी मेरी जिम्मेदारी है, आप इसके लिए परेशान मत हो। मैं जल्द ही अच्छी खबर लाऊंगा। आगा खान माने थे या नहीं, अलबत्ता वो खामोश रहे थे। इनकी आंखों के सामने इस खानदान के सपूतों ने दम तोड़ा था। उन्होंने रातों को उठ कर इस खानदान के वारसों की सलामती की दुआएं मांगी थी, और इनकी दुआएं पलट आई थी। एक दुनिया देखकर भी वो ये सब समझ नहीं पाए थे। एक दिन भी दुनिया देखकर वो समझ नहीं पाए थे, और अब इनसे उम्र में कहीं साल छोटा इनका पोता इन्हें वो बात समझा गया था। वो चुप रहे थे या अपने दिल को आंसू आंसू होने से रोक रहे थे। अलबत्ता हाँ नहीं कहा था तो ना भी नहीं कहा था, मगर वहाज को पूरा यकीन था कि उसकी बात समझने के साथ साथ जल्द ही इस पर अमल भी करेंगे। अब तक वक़्त इन पर बहुत कुछ वाज़ा कर चुका था, और नरम दिल इंसान थे, और अब तो परेशान भी थे। सब ठीक हो जाना था। थोड़ा वक़्त लगेगा, मगर सब ठीक हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक, जैसे वो पागल लड़की ठीक हो गई थी। इसका ख्याल आते ही एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। शादी के वक़्त भी इसने इसके चेहरे पर एक चेहरे
शादी के वक़्त भी इसने इसके बारे में ही सोचा था, इसका इरादा इसके ख्वाब पूरे करने का था। शादी के बाद उसे शहर ले आया था अपनी तालीम जारी रख सके, मगर एडमिशन से पहले ही इसने इस पर सब वाज़ा कर दिया। वो छोटी लड़की जिससे बुरी तरह बदगुमान थी, इसने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, फिर वो खामोश हो गया। वो इस पर कुछ भी थोपने से कासिर था, वो इससे पुरसुकून और खुश देखना चाहता था, इसलिए इसने वही किया जो वो चाहती थी। इसने खुद को इससे अलग कर लिया क्योंकि वो ऐसे ही खुश थी। वो जानता था कि इसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो इसके लिए भी था। इसने कभी भी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, वो इससे छोटी थी, वो एक मैच्योर मर्द था। अपनी बीवी को लेकर इसने कभी भी कुछ सोच रखा था। इसकी हम ख्याल एक समझदार मैच्योर लड़की जो इसकी तबीयत से मेल खाए, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हानिया से शादी के बाद भी वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, मगर बात हानिया की थी। वो अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएगी, और वहाज हैदर के लिए इसकी अच्छी ज़िंदगी से अहम कुछ भी नहीं था। और इसकी अच्छी ज़िंदगी अब वो हाज के साथ जुड़ी थी। बात सिर्फ इसके समझने की थी, और फिर आखिर वो समझ ही गई। लाख नाराज़गी और खौफगी के बाद भी आखिर वो समझ गई। पहले इसने इसकी आंखों में उलझन देखी, फिर उदासी, फिर मोहब्बत। मोहब्बत थी या कुछ और अजीब सा एहसास था जिसमें सिर्फ एक दूसरे का खुश रहना ही काफ़ी था, और अब तो वो खुश थे। हाँ, वो खुश था। दुखी से बेचारी सी हानिया को खुश करना बाकी था, जो कि इसकी दूसरी शादी के गम में मुरझा रही थी। वो हाथ से मुस्कुराते हुए सर झटका। वो टेरेस पर बैठी थी जब हाज की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसका दिल थम गया। वो आज 3 दिन बाद वापस आया था, शायद किसी को अपने तमाम तर हकूक़ और फ़राइज़ देकर साथ भी लाया हो। हानिया ने आंसू पोंछे और खुद को इसका सामना करने के लिए तैयार करने लगी। पिछले 3 दिन से वो वही तो कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम डियर वाइफ। कुछ देर बाद इसने वहाज की आवाज़ सुनी। खुद पर काबू पाते वो उठ खड़ी हुई। वहाज इसके सामने खड़ा था। वालेकुम सलाम, हानि ने मध्यम आवाज़ में कहा। काले थ्री पीस में वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए इसे देख रहा था। तो ये दिन कैसे रहे? सादा सा अंदाज था, निगाहें इसी पर थी। वो गुलाबी चेहरा उदास दिखता था। वह हाज के लिए मुस्कुराहट रोकना मुहाल था। ठीक रहे, मुख्तसर जवाब। चंद पल खामोशी छाई थी। हानिया के पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं था, सो वह हाज ही बोल पड़ा। मेरे साथ कोई बहुत ख़ास भी आया है, जाओ मिल लो इनसे। तो अब वो इससे इस तरह भी तारुफ करवाएगा इससे? क्या इससे दूसरी औरत का सामना करना इतना ही आसान था? नहीं, वो कभी भी इसका सामना नहीं करेगी। ज़्यादा अजियत से कम अजियत बेहतर होती है। मैं नहीं जा रही, आपके मेहमान हैं, आप ही मिलिए। इसे साफ अल्फाज में अपनी बात पहुंचाई। आखिर इतना तो वो कर ही सकती थी। वो इसकी जानिब नहीं देख रही थी। वो मेरी मेहमान नहीं है, बल्कि वो मेहमान है ही नहीं, इनका अपना घर है ये, वहाज ने मुस्कुराते हुए से बताया। इसकी बात पर हानि ने घूर कर से देखा। नीली आंखों में पानी भरा था। वहाज ने देखकर भी अनजान बनना चाहा। मैं नहीं मिली किसी से, वो जहाँ से आई है आप इसे अभी वापस से भेज कर आए। अब वो मजीद जब्त नहीं कर सकती थी। बहते आंसू के साथ इसने चलाकर कहा था। वहाज अब भी पुरसकून था। वो मुझे बहुत अजीज़ है हानि, तुम इनके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। वो भी इसकी हठधर्मी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। हानि ने आंसू पूछे। अजीज़ है तो पहले सोचते ना, अब क्यों इसे यहाँ लेकर आए हैं आप? अभी वापस छोड़ कर आई इस चुड़ैल को। वो गुस्से में थी, जो मन में आ रहा था बो रही थी। बहते आंसू के साथ वो अपने लिए लड़ रही थी। हानिया, वहाज ने इसे चुप कराना चाहा। इसने हाथ झड़क दिया। इस आफत को अभी के अभी इसकी जगह वापस भेजे मुझे। वो यहाँ नहीं चाहिए। आपके साथ वो चुड़ैल रहेगी या मैं? इसने इसे छोड़ने की धमकी दी। वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। किसी भी औरत को इसके सर पर कैसे बैठा सकता था वो? हानिया प्लीज यार, तुम अपनी ही माँ को चुड़ैल कैसे कह सकती हो? वहाज ने बुलंद आवाज में कहा था। एक पल को वो साकत रह गई थी, शायद इसने गलत सुना था। तुम अपनी ही माँ को ऐसे कैसे कह सकती हो हानि यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। वह हाथ से मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हानि अभी तक शौक सी बनी से देख रही थी। इसे समझ नहीं आया था कि वो क्या कह रहा था। मतलब क्या है आपका? वहाज ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे अपने मुकाबिल किया। वो साकत नज़रों से इसे देख रही थी। पुरसुकून रहो, मेरे साथ तुम्हारी माँ जी आई हैं। अब अगर तुम इन्हें चुड़ैल समझती हो तो? इसे यकीन दिलाते अपनी बात की। आखिर में वो मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ गया। हानिया ने बेयकीनी से इसे देखा। वो लीना को नहीं बल्कि माँ जी को अपने साथ लाया था। तो आप माजी को साथ लेकर आए हैं? इसने हैरानी से पूछा। जी मिस स्टूपिड, आपकी वालदा मोहतरमा को लेकर आया हूँ। तो मैं तो इनका ख्याल आया नहीं, सो मैं ही इन्हें यहाँ ले आया। वह आज मज़े से बता रहा था। तो उसने अलीना से शादी नहीं की थी? तो आपने अलीना से शादी नहीं की? वो बेसाख्ता मन की बात ज़ुबान पर ले आई। इरादा तो था, लेकिन इसने मसनूई अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। हानि ने सवाली नज़रों से इससे घूरा। लेकिन
وہ پوری بات جاننا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم جیسی فضول لڑکی جب مل ہی گئی ہے تو مجھے بس گزارا کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنسوں کے دریا میں رہی سی خوشیاں بھی چل بسیں۔ وہاج نے سر کھجاتے ہوئے کہا، وہی ازلی انداز، اسے چڑھانے کے حربے، تنگ کرنے کی کوشش، لیکن ابھی ہانیہ نے اس کی بات پر غور ہی کب کیا تھا جو تنگ ہوتی۔ اسے تو بس خوشی تھی کہ الینا کو ساتھ نہیں لایا تھا، کسی اور عورت کو اس کے ساتھ کھڑا نہیں کیا تھا، کسی کو خود پر حق نہیں دیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی، مجھ جیسی فضول لڑکی ہی ہے جو آپ جیسے فضول کو اب تک اتنا برداشت کر رہی ہے، ورنہ آپ جیسے سڑیا شخص کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا۔ وہ بھی اب لوٹ آئی تھی، وہی دوستانہ انداز۔ وہاں جس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اسی فضول لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہانیہ کے ناک کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہاج نے بات جاری رکھی، ہانیہ کی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ اس نے سوال نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ یہی کہ آئندہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے فضول سوچنے کی بجائے مجھ سے سیدھا سا سوال کر لے یا کرنا۔ ڈائن کی طرح منہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی کوتاہی پر اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں، اسے پتا تھا اس نے غلط کیا تھا، مگر ابھی یہ ماننا ضروری نہیں تھا۔ اور اگر ایسا نہ کروں تو؟ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وہاج نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پل سوچا۔ اداکاری تو 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تو میں ماجی کو بتا دوں گا کہ تم انہیں چڑیل کہتی ہو۔ وہ مزے سے کہتا ماجی کی طرف چل دیا۔ وہاج وہاج وہ اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ چاند نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ قسمت نے انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا اور اب کا ساتھ دائمی تھا۔ دوستی کا وہ رشتہ جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا تھا اب ایک مقدس تعلق بن گیا تھا، ایسا تعلق جس میں دوستی کی مہک اور محبت کی چاشنی تھی، اور محبت ختم بھی ہو جائے تو ہو جائے، یہ دوستی ہمیشہ رہنے والی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، ایک کمپلیٹ ناول تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بھی مسٹیک ہوئی ہو یا میرا ریڈنگ سٹائل پسند نہ ہو تو آپ اس کو میوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی آواز بند کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔